Voilà, et Maliens, assalamu alaikum. Ambi Malien befo ka Malien be wala nyumando mamunu bi kan lanje ni wati na ouverture média page ka ni anye aéroport international de Moribo Keita de la no yanga présent koroka aéroport muto da me anga présent korola. Donc kuma onye bala choko muna fora choko muna ko Salif Keita de kangana bi. Donc on fana yobulika jo sabati wala saka seka kuna foni nyuma soro ni Salifu ni asira Bamako ya. Ni ngali munu bambolo ni ngaseka yere ni ngala ka seko nyedon. O Malien an yebala tande mo bolen fleni an yebala ni anye aéroport ere dala donc Salifu amabo avion kono folo kama na folo donc hukumu kono nga Malien kono bora mo bolen do fam pefe donc amina gere mo ko damado la ka seka nyingali tenku dola yani Salifu kere ka seka bo donc anga seka Salifu ere nyinga fenjamana ko mo nyebala choko muna donc on est le groupe ko jugu keleba mo ye donc ka fara e jeku chamanka mun be bolen do awre nyebala choko muna. Voilà. Donc, ama anyeshi Salifu yere ayre tiri do bia anika faraje nyogo doka anyebe ankoro do fanana ambi kuma damina ale la folo salamu alaikum ne koro somo bedi cerno tarbashiti la alhamdulillah ça va cerno ça va tarfente no kon yeli diaranye parce que cerno ega paji sambe amu fendo ana sran ko dum aha yeli diaranye ah OK o jaranye ouais nyado voilà donc bon oti bashie comme anye fait mon bla pagika anya Salifu yere ga feka ngana yere bora amina nyinga li tenku ayere la ka yere nyinga fana oh donc anye bala koro bien bi ere ka wulika jomuna muisi ambi Salif on desera ga fait mon fo on y fait mon fond dans ma lame Salif yo de fo au nom de tout le monde au nom de tous les peuples maliens donc ni mo minyoninke akaka kayira tila la fo ani jamana do me ñoxo fe avec jamana do hakilna de fo ka kala kayira aya fo ka nyasi munuma ka fo ni makuma ere tola akuma na faso de tola ay mu fo akan kortale malien bébé kore munu akonna la donc ango ni anga malien kelembe na be gele akonna malien kelembe namba do ka fo ko do sika ke sababu ye ka deguna sama ibe nya yoro malien million tan ani kononto ina ambe bili ki segere anga ngi deme chugum na ambi demete ni faso jore do Salif dunta nye faso jore o de kama ambore anga na restaurant. D'accord. Bon comme ikunda sira kuma folo muma iko kay fendo yango page kanga on vana ya Salifu ka page doka nga est ce que awbo kala matari Salifu yara bora da kono ka foko mko kana kumbe wa Salifu denge bien Salifu teru bien Salifu ka manager bien Salifu hal na soro Salifu yo fo Salifu tuguni ka foko horondo ko dambetigi do ko mala diril kale manin ke to kama le manin ke jamu kama ina fa ke video kono tugo me ayake faso de kama o kele ne la aba fo ateru munu nya kanu benite mais ale ma nyini mo kana kumbe o krote ko mo kana na kumbe de mais humilité na be fo ma ko majigi ani la dirilenya ani horonya ni dambe awde yira ana on fana ya sarani femunye ango hal na banda kan kan tike de amina parce que ama kuma are tola kuma na on le tola donc Salif e mun fo an sira yoro kera munye parce que e ka page kati 24 ka page do page mun civil no page mun do page malien dale no page mun o de anasra mais an kala ka famu ka fo ni ninjugu ka lanyini ne pour que kana décourager o ya tola motiver donc akuma ya fo amo fo ne bolo na fatola on nana Salif kumbe amba sense kataso a danser ala ka sara faso ye. D'accord, merci. Comment on y va la Salifu terido bien. Donc ama angele andinga seka si uluma ko lu fana nyinga. Donc Malien wa boraka koroga kuma lame. Donc ama nyeshi Salifu yere balma do bien. No ya teruye. D'accord. Et ne façon mo bedi. Tarbashiti la. Ba micro gere dala doni kan wala sawala. Donc Malien on nyebi labi. Et comme anya me ko Salifu kangana. An yere a chari anga jabaranu sanve ka fenjama fwaka. Onga ama balfo la angla kana itu ko Salifu ko ale ama bo ale dakono ko mko kana ale kumbe komi emu ya tiri aywa Salifu ye femme fo ka foko ama ba dakono ko mko kana o jabweke en Salifu ko jinya kana Salifu ma fo mo ko jinya kana Salifu kadi mo munu ne ra ka jeli Salifu kadi mo munu o li akanu ku bena mais na fora ko Salifu de ko mko kana ni jinya nana
ɲa labina tiɲɛ labina dɔ nakun ye Salifu ka di n ye dɔ nakun ye jama bɛ yen n fana bɛ taa dɔ takun yɛrɛ ye yalɔ n'i ye tiɲɛ fɔ cogo o cogo i bɛ dɔ de dɔgɔya parce que tiɲɛ bɛ sɔn ayi komi n'i ko sisan ko sonyɛli man ɲi yalɔ i kɔni ye zon dɔgɔya n'i ko ko kanu man ɲi yalɔ i kɔni ye kanugɛla dɔgɔya donc kuma bɛ digi mɔgɔ minnu na n'o dɔ nana ko Salifu ko jama ka na dɔ bɛ ɲuman kɛ dɔ bɛ juguman kɛ donc k'an kisi o bɛɛ lajɛlen ma Salifu ka di minnu ye olu de ɲɔgɔn sɔrɔ yan mais Salifu m'a fɔ mɔgɔ si ye i kana diyagoya la a m'a fɔ mɔgɔ ma i kana a ka di mɔgɔ minnu ye olu de y'a kanu kan'a ka kunbɛn an b'o de kɛnɛ kan an tɛ politiki kɛnɛ kan an tɛ foyi kɛnɛ kan Salifu ka di hadamaden minnu ye a ka di an minnu ye an bɛ yan a lajɛ ye a n'a ye a yira k'a ye fasoden ɲuman ye an b'o ko de kɛnɛ kan. D'accord. Maintenant laɲini yɛrɛ ye min ye komi Salifu ma se yan fɔlɔ a ka nali yɛrɛ laɲini ye min ye de fait que a ye kuma min bɔ a da kɔnɔ ka ɲɛsin Faransi ma o de y'aw ka wulikajɔ hukumu ye wa ou bien mun de la aw nana. A ye fɛn min fɔ Faransi ma Maliyɛn bɛɛ y'a fɔ n m'o de fɔ n dɔgɔ ye sisan ko ni maninkaw ko ni file fɛra buru fɛra dɔrɔn file bɛ dogo sinon k'a fɔ ko Faransi bɛ nin kɛ a ma kɛ a ma daminɛ Salifu ma o n ka député dɔ y'a fɔ assemblée kɔnɔ vidéokɛlaw bɛ tile k'a fɔ mais comme adamaden ala y'a bolo kɔni kɛ cogo mɔgɔninfinw bɛ ten mɔgɔw tɛ kelen ye kosɛbɛ kuma dɔ bɛn ni dɔ da ni dɔ ye Salifu y'a fɔ bamanankan de la o mais ne bolo bi ne yɛrɛ min na mais kan 56 fɛn in taara ne la o de la donc Salifu ye fɛn min fɔ a ɲɔgɔn caman fɔra mais diɲɛ ye nin de mɛn diɲɛ y'a yira ko fɛn min ma bɛn Mali bɛɛ y'a yira assemblée y'a yira vidéokɛlaw y'a yira diɲɛ bɛɛ y'a yira k'a fɔ Faransi se bɛ Faransi ye n'u ye o la baara kɛ anw tɛ kɛ tan mɔgɔ minnu t'u dɔn dɔw b'a fɔ bi ko n'i ye Faransi jalaki ko c'est pas normal parce que t'u dɔn se min b'u ye Mali in kɔnɔ bi Mali tɛ jamana ye ka s'o ma hali ni misaliw binna ko ninnu t'a ye o kosɛbɛ n'u t'a fɛ ka fɛn min kɛ u t'o de kɛ sinon a se b'u ye o an b'a mɛn don o don Maliyɛn de bɛ sa o Maliyɛn de bɛ sa o mɔgɔ wɛrɛ tɛ sa la o Salifu baara fɔlɔ tɛ nin ye o o ye Maliyɛnw sigi k'u bila avion kɔnɔ Paris Salifu ye avion bloqué a ye san joli kɛ ni Salifu ka passeport nana ani ne bɛ voyager ɲɔgɔn fɛ u b'a bila kɛnɛ kan fɔlɔ ko cɛ kunkolo man ɲi munna puisque a ye avion bloqué a ye avion bloqué a ko aw ka loi de don sɛbɛn tɛ mɔgɔ min na aw ka refléter o y'aw ka loi ye mais k'an mɔkɛw siri ka na n'u ye ka tila k'u mɔdenw siri ka taa n'u ye a k'o de ti kɛ n'u ye kuma in mɛn responsable dɔ bɛ yen bon bien vrai hali n'a tɛ yen bi a tulo b'a la a b'a mɛn o kosɛbɛ o ko yɔrɔ min ko Salifu ko kana nin kɛ a ko aw de bɛ faamaya ɲini na Maliyɛn bɛ siri aw ɲɛna aw de kumakan ye nin ye a dimina a ye fɛn fɔ a y'a mɛn a fɔlɔ tɛ nin ye a filanan tɛ nin ye an ka denmisɛnninw bɛ kɛnɛ ma Paris minnu taara ji kan Salifu mana taa Paris a bɛ miliyɔn minnu di ko k'a don dumuni na fɛnw na ka taa d'u ma a bɛ di ne de ma n ka taa n'a ye o a donc a bɛɛ bɛ di e de ma a bɛ di ne de ma n ka taa n'a ye ti tɛmɛ o kan donc nin min fɔra komi nin fɔra diɲɛ bɛɛ y'a mɛn sinon Salifu bɛ min kɛ Maliko la o ka jugu na nin ye o ka jugu na nin ye parce que a 80% n da b'a la a bɛ kɛ ɲɛna n'a bɛ nafolo don fɛn fɛ ka taa di a bɛ di ne de ma n ka taa n'a ye d'accord donc e bolo c'est normal Maliyɛn bɛɛ ka bɔ bi an ka na Salifu kunbɛn ne bolo bɛɛ kan ka bɔ Salifu man kan k'a fɔ ko mɔgɔ kana o mɔgɔ bɛ se k'a fɔ mɔgɔ bɔ n ye ko ɲuman kɛ aw na est ce que e ye ɲuman de kɛ ne ye ɲuman kɛ a ye na i ye ɲuman de kɛ parce que caman kɔnɔ filɛ ko Salifu ko a m'a fɔ ko mɔgɔ kana a m'a fɔ mais n'i ye ɲuman kɛ mɔgɔ k'a fɔ mɔgɔ ma aw na ne ye baara ɲuman kɛ dɛ est ce que e ye ɲuman kɛ i ma ɲuman kɛ donc a ye fɛn min kɛ Maliyɛn minnu bɛ yen ni Salifu ka di olu ye hali ni Salifu man d'u ye ni tiɲɛ ka di olu ye olu de bɛ kɛnɛ kan tiɲɛ ka di minnu ye olu de bɛ yan d'accord donc comme i yɛrɛ ko k'i ye Salifu teri mais an ɲinana ka i ɲininka i tɔgɔ la tɔgɔ duman jamu duman ne tɔgɔ Segi Kuyate d'accord i Kuyate maintenant an y'a mɛn ko 14h mais an ɲɛ b'a la 15h tɛmɛna a ma se hali bi o tuma mun de bɛ sen na ayiwa o kɔni yarɔ o t'an se ye o ye Air France ka cogo ye a kɛra Salifu ka nali nin ye o a ma kɛ nali nin ye o avion bɛ se ka bila retard la donc an tɛ se ka o da mɔgɔ kun quoi o ye fɛn n'a cogo ye k'a fɔ vol bɛ retard la o y'a n'a cogo ye an tɛ se ka fɛn fɔ o la d'accord mais comme e y'a teri ye tari aw ye kuma dɔ fɔ yanni mɔgɔw ka na kɛnɛ kan wa tari a y'i wele wa k'a fɔ n'a sɔrɔla mɔgɔw ye wulikajɔ mun kɛ a ka d'a ye non an m'o kuma kɛ sur an ye ɲɔgɔn sɔrɔ
mais an m'o kuma kɛ parce que an bɛ yan cogo min ni est ce que ale b'a kalama ɲininkali kelen ale madame n'ale b'a kalama mais a ye fɛn min fɔ n m'o de f'i ye n ko Mali ka di mɔgɔ minnu ye tiɲɛ ka di minnu ye olu de bɛ yan i y'a mɛn tiɲɛ ka di minnu ye yala ale kɔni minɛ to yen k'a labɛn ko ne bɛ nale ko est ce que mɔgɔw bɛ k'a labɛn wa i b'a sɔrɔ a ye kuma min fɔ ɲagami de b'a la i bɛ sɔrɔ d'accord tiɲɛ fɔ i ma fɛn fɔ mɔgɔ ye o kosɛbɛ. Ok, merci beaucoup. Merci. D'accord, on va aller à Kumadi Mawerema et pour qu'il y ait Salifou Kanouba, Mamouni Oulika Sabati, on a second Salifou Koumer. Donc, on est Salifou Keita, ni les drogués. Donc, Malien on alibi out secondo et ouverture média pagika. Donc, on a connu voilà ça qu'on a second à Konyani, qu'on a fonu Nyani Kardon. Comme Missina, une watina à report là, nous et Mali à report by. Et Mbalmake, salam alaikum. Somo Bedi. Toroduma Jamduma. Moussa Keita. Moussa Keita. Moussa Segelenge de là. Moussa Segelenge. Donc, et Salifou Keita Balmaï. On est à Balmaï. D'accord. Oh, Mumbe Bolo Kafara à Teritaka. Bon, Ambe Moro Nana, Ambou Befoko Walimando. Parce que Munumbe Jamana Gagné Trafé. Munumbe Aywa Jamana Ninka Sabatili ni Herefe. Au lieu de Nanakana Salfou Koube. Salfou Yefe même fort. Nat Mafo. Neret Menyugu Ala. Et Chogodi? Parce que on a folie de caca. Salfou n'a folie de caca. Moi, je sais comment ma café. Moi, je banque on a bino et famaille. On a des salfou. Ala y jamana tiga noaille. Ma nyoron yere wulu nyoro de salfou fanaille. Salfou ni aye kafoko salfou kumana. Dugolo yere la. Sangolo yere la. Parce que salfou n'a folie de caca. Waye mou faut tirer fana de. On de cas sur la soube ka sa suni clé. Francis sur la soube au chamamba be fu te ka sa wula. Autrement anya munde ke nay anga sur la soube drombi sa. On y munde ke. Ou bien munde yera on fait anga sur la soube de ka sa Francis ta ou bien wuluti sa. Donc en ba fu ka woli mando. On nana kana salfu kumbe parce que en balemado. On nana kana kumbe yera wulu do Mali awa yera wulu dende do. Afaye Keita baye Keita. Aye mun fo jamana tigi la dilican de don n'a y'a main o de la ka dan bɛɛ la n'a m'a mɛn ala m'an kisi la ayiwa a kɔni la dira a fɔra a ye fana donc an bɛ yan kana salfu kunbɛn fɛn o fɛn n'a bɛ salfu sɔrɔ a bɛ anw de sɔrɔ fɔlɔ ka se salfu ma k'aw fo k'a waleɲuman dɔn. D'accord an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn i Keita. D'accord donc maliyɛnw hali bi an bɛ kuma ten kun an fa wɛrɛ la o fana ɲininka mɔgɔw bɔlen de don bi kosɛbɛ maliyɛnw komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na ni aéroport international président Modibo Keita da ye an bɔra ka kunnafoni bɛ sa ko Salifou k'u ka avion cunna Bamako kɔnɔ nin waati in na donc n'a bɔra an bɛna yɛrɛ ɲininka fɛn caman na ka se ka fɛn fɔ komi aw ɲɛ b'a la cogo min na mɔgɔw bɔlen de don kosɛbɛ dɔw bɛ aéroport kɔnɔ dɔw fana bɛ aéroport donda la u ma sɔn maa caman ka don donc anw kɔni an donna sabula an ye kunnafoni ɲininaw ye u sɔnna an ka don walasa an ka se ka mɔgɔw informer en temps réel ne fa somɔgɔw bɛ di kɔri baasi t'i la tɔgɔ duman jamu duman Bagaga somɔgɔw bɛ di nba mun ye fana se kɛnɛ in kan bi min ye ne se kɛnɛ in kan faso de ɲumanya ye n se kɛnɛ in kan min ye n se kɛnɛ kan Salifou Keita ko ye n se kɛnɛ kan bamananw ko ten ko maa nugu kan ye dɔmisi bien kosɛbɛ ni maa min ma jɛ i bɛ se ka fɛn dɔ de fɔ o la ten Salifou ye nin kɛ a ma bali ne na ne b'a dɔn a bɛ se ka nin kɛ a bɛ sɔn ka nin kɛ a bɛ se ka fɛn kɛ min tɛ nin ye parce que n y'a kɛwale ye donc e bolo a kɛcogo ɲɛna a diyara bɛɛ ye maliyɛn finman n'a jɛman min nana o min ma na o min minnu yɛrɛ bɛ ka hali na minɛ k'a dun k'a fɔ k'a ma diya o ye a diyara u ye o tɛ tɛmɛ o kan o tuma na an bɛ min fɔ ni maa ni tugutugu ni bari-bari de ye bundeli ko jɛ i yɛrɛ ma n'i y'a labila fo ka diɲɛ wuli an tɛ kɛ tubabu ye ne t'i k'a ye Salifou t'i k'a ye minnu bɛ k'a kuma fɔ olu tɛna k'a ye tubabuw sera k'u ta fara ɲɔgɔn kan k'u ka hakililaw appliquer u ka jamana kɔnɔ donc n'a fɔra k'a bɛ tiɲɛ anw ka so an k'an sigi k'o lajɛ fɔ b'a ma sɔrɔ a la min fana y'a fɔ ko an b'o kɛlɛ tubabu kelen n'i makara a la tubabu bɛ min kɛ an b'a dɔn donc anw de bɛ sɔn k'an yɛrɛ labila ko tubabu non voilà o de ne sekun ye yan ne ye Salifou ka gesere ye kabi bi tɛ donc ɲuman sarati makun ye o ye ne se yan a bɛ min na ne b'a la a tɛ tɛmɛ o kan n b'a la bi n b'a la sini d'accord komi ko i ye Salifou ka gesere donc ni n'a bɛnna sisan n'i y'i tɛgɛ d'a ma i ka kuma fɔlɔ bɛna kɛ mun ye ka ɲɛsin a ma
ne ka kuma fɔlɔ bɛna fɔ min ye ka ɲɛsin a ma o de ye k'a ka masalenya tɔ sɛmɛntiya parce que a ye masalenya de wale kunu a tun bɛ kɛ tan kunu wa n'a y'a kɛ bi a tɛ bali na n'a tun m'a kɛ o de tun bɛ bali na n kun b'a fɔ n ko Ngorongo ye sajɛ bange file fiyɛ o ye file mankan ye nka torote o bɛ bɔ filetigi yɛrɛ kɔnɔ. D'accord. Ok, problème t'a la. Donc maintenant ko Salifu ka manager fana bi yan. Donc an bɛna o ɲininka ni ale fana sera ka kuma damadɔ fɔ ni y'o de taatɔ ye. Donc Salifu ka manager sera yan ka ban. Donc n'an sera ka manager yɛrɛ sɔrɔ. Donc an bɛ se ka ɲininkali damadɔ bolo da ale fana na. Et maintenant comme Salifu an y'a mɛn ko u sera yan mais a ma bɔ kɛnɛma fɔlɔ. Hali bi an ma an yala ka mɔgɔw ɲininka maa minnu bɛ ko kuma b'u bolo ka ɲɛsin nin ko la. Donc comme aw ɲɛ b'a la t-shirt camanba de dilanlen don. T-shirt dilannen don Salifu Keita ye mɔgɔ minnu bɔlen don ka n'a kunbɛn aw ɲɛ b'a la cogo min na. Donc voilà, comme vous voyez, donc an ɲɛ b'a la cogo min na. Il y a trop de monde dehors aussi. Voilà, mɔgɔ camanba bi kɛnɛmanaw la fana comme aw ɲɛ b'a la cogo min na. D'accord. Voilà. Donc comme vous voyez, u na mɛ Salifu kunbɛn kosɛbɛ kojugu kɛlɛba mɔgɔw. Donc olu ye groupe dɔ de ye olu fana bɛ kunnafoniw di kosɛbɛ i b'a fɔ anw fana bɛ kunnafoni di cogo min na maliyɛnw. Donc olu kɛmɛ ka wulikajɔ sabati kosɛbɛ ko Salifu ni kunbɛnni ka kan ko sabula a ye mun fɔ ko foyi ma ɲɛ ka tɛmɛ a kan. O b'a yira k'a fɔ vraiment maliyɛnw wulilen don nin ko la jamanadenw wulilen nin ko la dɔw kɛmɛ k'a kɛ vraiment ko ba ye bi ko u tɛ se ka sigi so n'u mana Salifu Keita ka n'a kunbɛn bi aéroport la. Aw ɲɛ b'a la cogo min na. Les banderoles de Oubolo, qui m'a fait un zéba Nazaraka, merci Salif Keita, c'est la France qui est derrière le massacre de nos militaires. Donc, à Mabo Ondade, à Boro Lude Dakona, c'est des flou à banderole sans verre. Donc, qui m'a fait un zéba Renyaba Bella. Donc maintenant, et Mamoué ni Akila Soro, Anyabala, Anyama Dobia, Amina Kumade, Alefanama, Nefas, Somoko Bedi. Micromine. Voilà. Tarbachitila, Somoko Bedi. Bah. Ok, d'accord. D'accord. Et tu as dit Modibo Traoré. Aïe Traoré Modibo. Et tu as dit Bila Medjam, Matila. Donc, Modibo maintenant, à me faire un don, il n'y a pas la Ika Moko qui m'a oublié que Josapati. Donc, il s'est qu'à Aouyer, il y a forme Royer, ou bien à Blanina, Mouna, Aouyer, oublié que Joker pour que Salif mais ni Chokel. Sabla Salifu malien de n'a fɔ anw yɛrɛ jamana bɛ tingɛ min kɔnɔ bɛɛ b'a kalama an tun b'a fɔ yiri kɔrɔlaw la an b'a fɔ gɛrɛw na an b'a fɔ réseaux sociaux la mais comme Salifu kelen ka nin kuma fɔ a digiriya Faransi la o kɔfɛ an nana Salifu ka waleɲuman dɔɔni kɛ bi wari ko tɛ sanu ko tɛ hali ni Salifu ko ko maliyɛnw kana bɔ bi an mago tɛ o la an bɛ bɔ parce que Salifu yɛrɛ kun tɛ dɛ a ye acte min posé n'i y'a ta k'a lajɛ politique mɔgɔ tɛ foyi politique mɔgɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ n'u kan k'a fɔ olu caman bɛ olu datugu u siranna ka sababuya kɛ u jɔyɔrɔ ko ye hali président yɛrɛ sirannen don k'a fɔ normalement an filɛ baara min na n'i yɛrɛ ka président dɛmɛ parce que ale tɛ se k'a fɔ c'est pourquoi an nana bi ka appel Salifu ye dɛmɛ baara ka ɲɛ baara ka ɲɛ donc maintenant e de ye nin ko in ɲɛmɔgɔ ye bon an bɛ se k'a fɔ ɲɛmɔgɔ ko bɛ yen ɲɛmɔgɔ ko fana tɛ yen parce que Mali ko la mɔgɔ si tɛ ɲɛmɔgɔ ye baara bɛ ɲɛ cogo o cogo an b'o la ne yɛrɛ nana mɔgɔ dɔ de ka yamaruya kɔnɔ n'o y'an kɔrɔkɛba ye Dramé ale y'an kɔrɔkɛba ye ale yɛrɛ de ye wari bɔ a yɛrɛ kunna faso ko la ka t-shirt di bɛɛ ma yan i bɛ t-shirt fɛn la ale de y'a bɔ ka banderole dilan ka tila ka an ta mobili la ka na bɛɛ ko a ma malgré tout ne bɛ nin situation na b'a ɲini handicapé wɛrɛw fɛ minnu mana ni image ya a n'a vidéo toujours ka faso ko de bila ɲɛfɛ toujours ka faso ko de bila ɲɛfɛ a kana kɛ i bɛ k'a ka Mali d'abord ye mais a ka kɛ anw yɛrɛ ka Mali d'abord. D'accord. A tɛ tɛmɛ o kan Traoré kɛ merci beaucoup an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn d'accord donc maliyɛnw an ɲɛ b'a la nin ye Traoré kɛ dɔ ye ale fana bɔra k'a tilata fɔ donc a y'a yira cogo min na ale ye handicapé de mais mɔgɔ de sɔrɔla mun kɛra ka nin fɛn ɲɛfɔ olu ye pour que k'olu ta ka na n'u ye nin kan mais ale fana cɛsirila kosɛbɛ parce que a y'a ye k'a fɔ faso ko don donc ni mɔgɔ kan ka bɔ nin na a kan ka kɛ olu fɔlɔfɔlɔ de ye walasa kana se ka na Salifu jukɔrɔma tonton na donc comme aw ɲɛ b'a la cogo min na jama bɔnmɛ donc an b'an tilen ka taa ɲɛfɛ dɔɔni hali bi an balaka dɔ bɛ yan an k'ale ɲininka n'ale sɔnna ka kuma mun y'ale se yan parce que debi an nana an kun ma balakaw ye yan fɔlɔ donc comme an ɲɛ b'ale la ale nanen don kɛnɛ kan ne ba somɔgɔw bɛ di tari baasi t'i la tɔgɔ duman jamu duman Penda Jakite i Jakite Penda maintenant mun ye fana se yan komi an ɲɛ b'a la bɔ musow ka dɔgɔ yan dɔɔni mais cɛw ka ca ni muso ye bon an ɲɛ bɛ e la yan bi mun ye se yan
Salifu kanu parce que ne yɛrɛ kɔrɔmuso de bɛ Salifu a kanu wa ou bien a ye kuma mun fɔ a n'a ye kuma min fɔ parce que a ye kuma min fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ kuma in nafa ka bon an ka jamana kan kojugu kuma in yɛrɛ kɔnɔ kuma min ye ne marqué ka tɛmɛ kumaw kan ko filiyatɔ cayara k'a kɔnɔ ne yɛrɛ filɛ nin ne bɛ tɛmɛ kanda la kuma bɛɛ chaque fois ne ye filiyatɔw ye min jɔ min kasi quoi donc o yɔrɔ kɔnɔ o ye ne marqué kosɛbɛ o ye ne marqué k'a fɔ ko ne ni Salifu ka surun o ma ne se yan ne donc de fait que Salifu ko filiyatɔw cayara kan kɔnɔ o yɔrɔ de ye touché kosɛbɛ donc o de kɛra sababu ye nana d'accord mais maintenant les kuma jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin hali bi maliyɛn tɔ minnu ma se ka kɛnɛ sɔrɔ i bɛ mun sɔrɔ ka fɔ olu ye bɛɛ ni ka hakilina de don ne tɛ se k'a fɔ ko n bɛ fɛn f'u ye an kɔni bi yan jamu bi yan an nisɔndiyalen bi yan o ne yɛrɛ bolo fana bɛɛ tun kan ka na mais mɔgɔw ka activité tɛ kelen ye a bɛ se ka kɛ nali ka di dɔw ye u m'a ɲɛ sɔrɔ parce que a tun ka di dɔw ye Salifu k'a fɔ ko ka na bon adamaden n'i ye ɲuman bɔ i da kɔnɔ an kan k'a waleɲuman dɔn de ne yɛrɛ bolo a ma se ka fɔ mɔgɔw ye ko karisa a ye wuli a ka na n ye ɲuman fɔ Salifu ka ɲuman de y'a to min bɛɛ sera donc minnu bɛ so kɔnɔ ne t'olu hakili ti tɛmɛ o kan donc merci beaucoup ne ba i Jakite merci d'accord muso wɛrɛ fana bɛ yan maliyɛnw comme aw ɲɛ b'a la cogo min na papier kan u kɛmɛ ka fɛn caman sɛbɛn maa minnu kɛmɛ ka wulikajɔ sabati comme aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na donc ninnu de kɛmɛ ka wulikajɔ sabati donc an balaka wɛrɛ fana bɛ yan ale fana bɛna kuma ta donc ka se ka fɛn caman fɔ a nakun ye mun ye bi ka na Salifu Keyita kunbɛn ne ba somɔgɔw bɛ di tɔgɔ duman jamu duman madame Kama Kamega ok i Kamega maintenant an bɔra ka an balaka dɔ ɲininka an bɛ e fana ɲininka e fana ka nakun ye mun ye an nana yan nɔ kojugu kɛlɛba tɔgɔya la an nana soutien kɛ Salifu Keyita ye vraiment a ye min kɛ maliyɛn bɛɛ tɔgɔya la kojugu kɛlɛba bɔra ka n'an ka dɛmɛ kɛ bɛɛ kan ka wuli nin ye fasoko de ye donc Salifu kunbɛli a man ka kɛ ko dɔgɔmani ye parce que a ye min kɛ a y'a kɛ Mali bɛɛ de tɔgɔya la donc ka bonyala segi k'a ye kojugu kɛlɛba tɔgɔya la donc ne nana o de la an nana ka dɔ de donc o b'a jira ko Salifu ka nin kuma in a diyara aw fana ye diyara n ye a bonyara ma parce que fasoden don a ye kuma min fɔ a y'a fɔ maliyɛn bɛɛ de donc bɛɛ kan ka min fɔ ni bɛɛ ma se k'o fɔ n'ale sera k'o fɔ an b'a dɛmɛ an b'a kɔkɔrɔ fɛnɛ o yɔrɔ ma d'accord ok merci beaucoup ne ba an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn merci d'accord donc maliyɛnw yan'an ka kuma di maa wɛrɛ ma hali bi comme aw ɲɛ b'a la an bɛ aéroport da de la aéroport international président Modibo Keyita Senu nin ye Bamako Senu kɔnɔna ye comme aw ɲɛ b'a la mɔgɔw caman de filɛ nin ye an bɛna tila ka gɛrɛ mɔgɔw la an bɛ kuma di an teri dɔ ma an kɔrɔ dɔ ma ale ka se ka dɔ fɔ n'an tilal'o la an bɛ sɔrɔ ka taa comme aw ɲɛ b'a la cogo et puis finitigiw bɔlenba de don an kana ɲinɛ o kɔ an ka finitigiw bɛ yan polisiw camanba bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka yɔrɔw sécuriser maliyɛnw wa n'i ko k'i bɛ don aéroport kɔnɔ bi kabako don donc u b'i sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ bɛɛ tɛ tɛmɛ bi u b'i sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ i nakun ye mun ye donc ni i ka gafew ma dafa kosɛbɛ ni e nakun ma dɔn kosɛbɛ i tɛ tɛmɛ donc o b'a jira k'a fɔ u kɛmɛ ka lakana u kɛmɛ ka o sabati kosɛbɛ bi aéroport kɔnɔ n terikɛ e tɔgɔ ne tɔgɔ ye Cheikh Fantamadi Kuyate Cheikh Fantamadi Kuyate i Kuyate o b'a jira k'e ye jelikɛ ye ne ye jeli ye somɔgɔw bɛ di jelikɛ fa n ba nba donc i Kuyate e fana nana bɛ mun ɲini yan bi ne nana n fa kunbɛn nana n fa kunbɛn n'o ye Salifu Keyita ye ka d'a kan dɔgɔkun tɛmɛnen a bɔra a ye ci fɔ a kɔrɔkɛ Ibrahim Boubacar Keyita ɲɛna Mali bɛ tagabolo min kan sisan walasa président ka se ka yɛlɛma don a tagabolo la n'o tɛ a ma dabɔ dɔgɔyalima kama ka taa président de la République fanfɛla la a y'a jira k'a fɔ an bɛɛ ye kelen ye Ibrahim Boubacar y'an dɔ ye an bɛɛ ye maninka an bɛɛ bɔra Manden raison pour laquelle donc a ye kuma fɔ a ma nɛni k'a la a ma dɔgɔyali k'a la a ma foyi foyi k'a la donc n'o o ko o bi k'a bɛna donc a ma se k'a fɔ Salifu yɛrɛ k'a fɔ ko mɔgɔ ye a ye n'an kunbɛn o donc adamadenw maliyɛnw yɛrɛ de kan ka dɔn san k'a fɔ a ye kuma mun fɔ est-ce que n'an ye nin to ten nin kana a yɛrɛ ma parce que a ye fɛn fɔ jamana ma jamana mun pisanen don n'o ye Faransi ye donc ni Faransi y'an ye yan bi Salifu mun ye kuma mun fɔ an bɛ k'o kunbɛn hali n'a ma Faransi siran Faransi bɛ se ka hakilina dɔw ta hali n'a sɔrɔ u b'a fɛ ka ko dɔw kɛ u yɛrɛ u bɛ siran o ko ninnu kɛli la Salifu yɛrɛ fanfɛla la mais Kuyate comme an y'a mɛn ko nin tɛ Salifu siɲɛ fɔlɔ ye ka nin fɛn fasugu ninnu fɔ mais munna o ko minnu tɛmɛna mɔgɔ ma bɔ ka n'a kunbɛn o la fo bi ta bon o ko ninnu ko bɛɛ n'a wagati tɛ wa o ko ninnu kɛra wagati dɔw de kɔnɔ o b'a sɔrɔ Mali tɛ tan bon Mali bɛ tan cogo min na sisan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin kuma in bɔra a da kɔnɔ c'est à dire wagati bɛɛ n'a ko don o wagati ninnu y'a sɔrɔ bɛn bɛ yen keleya bɛ yen kɛlɛ tɛ yen mɔgɔ tɛ sa la sɔrɔsi tɛ wala wɔrɔrɔ foyi foyi tun tɛ yen Kidali tun bɛ Mali bolo mais sisan n'i y'a ye a ye nin kuma fɔ et que mɔgɔw bɛ ka wuli tan ka bɔ k'a fɔ kumakan jara bɛɛ ye o y'a ye Mali yɛrɛ bɛ tagabolo min na sisan o ye Mali yɛrɛ tagabolo de d'accord voilà
donc mais i balima tɔ minnu ma se ka sira sɔrɔ ka na salifu kunbɛn e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ olu ye bon n bɛ se ka mun sɔrɔ ka f'u ɲɛna u bɛɛ ŋaniya kulukɔnɔmɔgɔ bɛɛ ŋaniya ye kelen ba tigɛ ko ɲuman parce que mɔgɔ dɔw bɛ yan mɔgɔ caman bloquelen filɛ da la caman bɛ da la mɔgɔ baden bɛ mɔgɔ bɛ a ka ca ni mɔgɔ ba yirikaw ye donc olu ma se ka accès sɔrɔ ka na yan nɔ bon komi anw bɛ yan mɛnna anw bɛ yan depuis 13h minnu bɛ sira la yen nɔ k'u k'an makɔnɔ an bɛ nalen d'accord an bɛ nalen an b'u sɔrɔ yen nɔ an bɛ manden mansa kunbɛn k'a sɛnsɛn k'a bila f'a fɛ yen kalaban voilà mais an y'a mɛn k'a sera a sera wa a sera a filɛ kɔnɔna na a bɛ kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛli dɔw la sɔɔni sisan a bɛ bɔ sɔɔni dɔrɔn d'accord merci beaucoup Kuyate maliyɛnw o ye kunnafoni duman ye ko salifu sera nin waati in na k'a ma bɔ fɔlɔ an b'an sɛnsɛn hali bi ka se mɔgɔ tɔw la mɔgɔ minnu bɛ ɲɛfɛla la comme vous voyez an yɛrɛ kun ko k'an balakaw ma bɔ mais u bɔn bɛ kosɛbɛ dɛ maliyɛnw an balakaw a jɛman n'a fimaw u bɛɛ bɔlen don bi donc comme aw ɲɛ b'a la voilà donc bɛɛ bɔn bɛɛ de bɔlen don k'u bɛna salifu kunbɛn Salif Keita mande massa k'u bɛna kunbɛn sabula a ye ko mun kɛ ko ɲumanba don donc comme vous voyez donc an b'an tilen hali bi ka taga ɲɛfɛla la pour voir les autres mɔgɔ minnu bɛ ɲɛfɛlaw la parce que jama caman de bɛ ɲɛfɛ hali bi donc minnu kɛmɛ ka na salifu kunbɛn nin ko in na ko ani kunbɛli ka kan donc an kɔni an ye ko ɲɛɲinikɛlaw ni kunnafonidilaw ye a ka kan an ka na kɛnɛ kɔnɔ ni ka se ka na a ɲɛɲini k'a dɔn ne balimakɛ somɔgɔw bɛ di ça va somɔgɔw bɛ di nba e fana na bɛ mun na bi ne ye Salif Keita ka radio rédacteur en chef ne nalen don Salifu ko de la an bɛ bɛɛ lajɛlen a ka radio jumɛn a tɔgɔ radio tɔgɔ Nasira Wule la voix du Mandé Nasira Wule radio in bɛ Kalabankoro Mofula donc o ɲɛmɔgɔ dɔ ye e ye rédacteur en chef d'accord très bien ne y'a kunnafonidilaw ka ɲɛmɔgɔ ne tɔgɔ Ibrahim Sisi o b'a fɔ Dugu Fana d'accord donc o b'a yira Dugu Fana o b'a yira k'a fɔ ko in diya bɛ aw ye kosɛbɛ kojugu cogo di parce que Salifu kɛra maliyɛn bɛɛ kuma da de depuis 92 fo bi Umaru Mariko y'a fɔ cogo min an bɛ nin degun kelen kɔnɔ jamana in bɛɛ y'a ɲini ka kuma Salifu ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ bɛ ka fɔ a mɛnna mais kuma ninnu ma lamɛn Salifu ka 4 minutes dɔrɔn diɲɛ girinna minute 4 a ye laseli min kɛ a ye révélation minnu kɛ degun min bɛ Mali kan Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ parce que an y'a ye an ka activiste caman bɔra u y'a yira ko maliyɛnw ka bɔ surtout Mali mɔgɔ dɔnnenbaw k'u ka bɔ u ka laseliw kɛ a ka dɔn min bɛ Mali kɔnɔ Salifu ma dɔwɛrɛ fɔ a y'a yira de Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ tubabuw ka dingɛ de don Faransi ka dingɛ de don ko Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔ ka tiɲɛ fɔ n'a dɛsɛra fana a ka o fɔ ko jamanadenw bɛ ka sa an filiyabagatɔw cayalen don bon n'i y'a ta k'a lajɛ k'an ka armée bɛ ka di boucherie de la ka t'u faga kɔrɔn fɛ e bolo o bɛɛ ye tiɲɛ ye wa bon Salifu mana fɛn fɛn fɔ n terikɛ e bɛ ne ɲininka o la ɲininkali yɛrɛ t'o la ni Salifu ye min fɔ o de don ne ma yala koyi depuis Ala ye ne da ne ma bɔ Mali kɔ kan Salifu ye diɲɛ jamana bɛɛ kɛ Salifu ni faama in bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn o mana min fɔ Maliko la ne bɛ se k'o sɔsɔ wa tɔw mɛnna u bɛ k'a bɛɛ fɔ o si tɛ ka kɛ tiɲɛ ye ale ye 4 minutes sortie min kɛ Salifu ye dɔnkili da n'u pas bouger a ye mɔgɔw siran depuis o kuma Salifu bɛ nin ko kelen na mais a ye 4 minutes min kɛ ka kuma a kɔrɔkɛ fɛ bɛɛ y'i sen don a la bon anw minnu nalen filɛ ka na Salifu ko la anw nana Mali de soutenir bi anw nana an ka armée de soutenir anw nana an ka crise ka na lajɛ an bɛ bɔ cogo di parce que ni Salifu ɲɔgɔn cayara tan et puis population mana bɔ k'u soutenir vraiment an bɛ dingɛ min kɔnɔ hali n'an ma bɔ an b'an bɔ sira ye Ala ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ an bɛ Salifu kɔ an bɛ bɔ aéroport la an b'an kun da boulevard de l'indépendance kan sisan an bɛ Salifu kɔ a ye min fɔ an bɛ kuma ninnu kɔ Salifu ma dɔwɛrɛ fɔ Mali bɛ ɲɛ cogo min a y'o de fɔ jugu wɛrɛ tɛ Mali la Faransi kɔ fo n'an siranna c'est la France qui est l'ennemi du Mali c'est la France seulement merci à Salif, vive le Mali. D'accord, merci beaucoup. Il faut qu'il y ait un merci. Donc Malien comme on y avait jamala cogo mun na donc mɔgɔw bɔlen don kosɛbɛ ni ka se ka na nin ko ninnu fɔ donc mɔgɔw bɛ ka kuma bɛɛ bɛ k'i ta fɔ donc bɛɛ bɛ k'i ta fɔ a la ko Salifu yɛrɛ a sera ka ban comme an ɲɛ b'a la an ka finitigiw caman bɛ yan polisiw bɛ yan gendarmew bɛ yan garde nationale bɛ yan maliyɛnw u bɛɛ nanen don jama fana bɔlen don bɔ u y'a fɔ ye cogo min na maa camanba de bi n'i bɛna don aéroport kɔnɔ polisiw ma sɔn mɔgɔw ka don sabula jama ka ca da la kosɛbɛ donc olu bɛ ka kɔnɔni kɛ ni Salifu bɔra k'a kunbɛn kosɛbɛ donc yan'o cɛ an fana an bɛna don hali bi mɔgɔw t'u la ka ɲininkali kɛ u bɛ ka Salifu sɛgɛsɛgɛ kɔnɔna in na sɔɔni a bɛna bɔ maliyɛnw a y'a tegulen to ouverture média la an bɛna ɲininka kosɛbɛ fɛn caman na ɲininkali minnu b'an bolo ka ɲɛsin an ma n terikɛ ça va somɔgɔw bɛ di e fana na bɛ Salifu kunbɛn yan mais mun b'e bolo ka ɲɛfɔ nin ko la mun de b'e bolo Salifu ye kuma fɔ a diyara n ye kosɛbɛ parce que a ye fasodenw ye. Aw ye fasodenw ye. Ok, merci beaucoup. Donc denmisɛnninw caman fana bɛ yan maliyɛnw denmisɛnninw camanba fana bɛ kɛnɛ kan comme o ɲɛ b'a la olu camanba fana nalen don pour vraiment ka se ka na Salifu kunbɛn kosɛbɛ
donc alibi comme vous voyez an ka finitigiw caman ba olu nane du kɛnɛ kɔnɔ kɛmɛ kana mɔgɔw kɔlɔsi kosɛbɛ ka se ka ko in banba donc an bɛ don alibi jama cɛ la ka taa mɔgɔw ɲininka parce que bɛɛ n'i nakun don a bɛ se ka kɛ dɔw nana ko muso y'a fɔ cogo min na ko de fait que Salifu y'a bɔ a da kɔnɔ ko Salifu ko filiyabatɔ o cayara kan kɔnɔna na ko filiyabatɔ kuma mun fɔra vraiment o y'ale touché kosɛbɛ ale nakun y'o ye bɛɛ n'i nakun don dɔw y'a yira k'a fɔ k'a ye mun fɔ ko lɛgɛsɛ don ko tan don kelen t'a jɛ donc comme vous voyez jama cayan bɛ kosɛbɛ ko parce que tout simplement Salifu a kan ka bɔ nin waati in na aéroport du Mali kɔnɔna na donc yani o cɛ comme vous voyez kuma ninnu a fɔra a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ a yirala k'a fɔ de ko kuma bɛ fɔ waati mun na an ka président de la République n'o ye Ibrahim Boubacar Keïta ye ale tun damɛ Russie jamana na waati mun na ka fara farafin jamana caman kan donc u ye kuma caman de fɔ ni ka ɲɛsin Faransi ma o kuma minnu fɔra ka ɲɛsin Faransi ma donc a waati kɛlɛ caman kɛra Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ sabula IBK kun ye cɛya kuma caman fɔ kuma baw ka fɔ Poutine sigilen a waati donc kuma ninnu a fɔlen mɔgɔ caman y'a fɔ k'a fɔ ko kuma damadɔ b'a kɔnɔ minnu bɛna digi kosɛbɛ Faransi la o kuma ninnu de kɛra sababu ye ni ani Faransi ka ko caman mɔgɔ y'a jateminɛ u ka ministre des armées o kun nana waati dɔ la ni ka se ka na an ka président voir k'a fɔ ko u bɛna na fɛn dɔw sigi sen kan mun b'a to Europe jamana caman bɛ olu bɛna fara ɲɔgɔn kan ka na sɔrɔdasi minnu bɛ yen k'u bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔrɔnfɛ fɛ ani centre la u bɛna olu dɛmɛ kɛlɛ la ka se ka fara tubabu n'o ye Français yɛrɛ ka armée mun n'o fana bi Mali kɔnɔ donc k'u bɛna olu dɛmɛ kɛlɛ la kosɛbɛ mais o hukumu kɔnɔ wulikajɔ caman kɛra Bamako kɔnɔ wulikajɔw kɛra juma caman fɛ ani samedi caman fɛ bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko u bɛ fɛ Faransi ka taa mɔgɔ caman ka kuma kɛr'o ye bon a yira fana politikimɔgɔw dɔw fana y'a kumaw fɔ o caman y'a kuma kɔri mais u ma sɔn ka don a kuma yɛrɛ kɔnɔna na kosɛbɛ donc o b'a yira k'a fɔ ko in kulonkɛ ko tɛ sabula n'i ye a ta k'a lajɛ kɛlɛ daminɛni ani sisan cɛ i b'a mɛn ko anw de ka sɔrɔdasiw maa 40 maa 20 maa 30 mɔgɔw faw mɔgɔw dɔgɔninw mɔgɔw kɔrɔkɛw donc i b'a mɛn o sataw olu bɛ ka caya kosɛbɛ donc o de kɛra an ma bali foyi la dɔrɔn maliyɛn bɛɛ sigilen an balila ka Salifu ka nin vidéo ɲi réseaux sociaux kan a ye kumabaw fɔ ni ka ɲɛsin président yɛrɛ ma n'a a b'o wele k'a kɔrɔ sabula an yɛrɛ ka ɲɛɲini na an y'a mɛn tuguni ko même ko Russie jamana na waati mun na nin ko min kɛ Russie jamana na ko Salifu yɛrɛ tun bɛ yen a bɛɛ kɛra ɲɛna donc a yɛrɛ tun nisɔndiya bɛ kosɛbɛ ko ninnu na mais ko a ma bali foyi la semaine tɛmɛnen dɔrɔn an y'a mɛn ko Ndeliman maa caman wɛrɛ sara Ndeliman tuguni donc o de nana ni murutili caman ye Bamako kɔnɔ ani ka fara Mali seleke 4 caman kan donc Salifu ye nin vidéo mun kɛ caman y'a yira k'a fɔ ko a ɲɛna kosɛbɛ dɔw fana y'a yira u ka kuma na k'a fɔ k'a ma ɲɛ ko sabula ko Salifu ye mun fɔ ko a dalilu t'a bolo a preuve t'a bolo kumaw nana sama ɲɔgɔn na donc o hukumu kɔnɔ wulikajɔ sabara k'a fɔ ko wulikajɔ sabara k'a fɔ ko voilà ko Salifu ye nin ko mun kɛ ko tiɲɛ tɛ donc dɔw y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ don donc nin b'a yira k'a fɔ fasoko la hali bi an ka laɲini ye ka se ka ko tiɲɛ dɔn donc an ɲɛ b'a la k'a fɔ hali bi mɔgɔw bɛ kɛnɛ kan donc on voit ici Ben le Cerveau n'o ye Katikaw ka Ben le Cerveau ye an ɲɛ b'ale la kɛnɛ kan an bɛ kuma ten ko ale la k'ale ɲininka donc Ben somɔgɔw bɛ di tari baasi t'i la nba an ɲɛ b'i la bi aéroport la i wulilen don ka na ka fara Katikaw caman kan donc aw nakun ye mun ye ka na Salifu kunbɛn an nakun ye min ye surtout k'a ye k'a fɔ ko Salifu ye kuma min bɔ a da parce que a ye kuma min fɔ a bɛ wagati jan bɔ an b'a la k'a fɔ donc pour nous ale ka fɔ ko kelen o nana kunnama min sɔrɔ c'est pour dire que catégorie dɔ de bɛ n'a bɛ fɔ éducateurs sociaux dɔnkilidalaw balɔntalaw ani personnage public bɛɛ b'o fɛ Salifu b'o hukumu de kɔnɔ donc n'olu kumana u bɛ se ka maximum de portée dɔ atteint ka tɛmɛ an tɔw kan donc le fait que a y'a ye a ka intérêt min bɛ Faransi bi artiste ka dɔgɔ Mali la min ka intérêt bi a tilala k'a ye fasoden don faso bɛ degun kɔnɔ donc a sɔnna ka kuma min fɔ donc pour nous Che Guevara ko sans sacrifice y a pas de victoire donc a sɔnna ka fɛn dɔ de sacrifier a yɛrɛ la pour la patrie donc c'est pourquoi an bolo a ka ɲi ka kunbɛn a ka ɲi ka taa comme a y'a yira an na ko Keita min don donc Sunjata Modibo Keita o sɔnna minnu ye jɔnjɔn ta faso in tɔgɔ donc a y'o jɔnjɔn kelen de ta an bolo bi il est important an ka bɔ comme un héros national k'a kunbɛn donc parce que kabini an ye kɛlɛ in daminɛ an bɛ Mali ko de la mɔgɔ min n'i ye Mali ta an b'i ta an tigɛ fila la n'i ye Mali bila an b'i kun i bɛ bin fɔ Ethiopie donc o de y'a to an bɔra bi Salifu ye kuma min fɔ a ye tigɛ da jamana bana kan n'o ye maracogo juguya ye o kɔfɛ n'o ye Faransi ye min y'an ka gɛlɛya dilan a bɛ ka bɔ a la donc le fait qu'a ye tigɛ sigi o kan pour nous
an bɛ artiste bɛɛ wele an bɛ balontannaw personnage public bɛɛ star bɛɛ wele bɛɛ ka bɔ et qu'on se mette ensemble contradiction fitinin minnu bɛ yen e ko jɛman ne ko finman pour nous c'est à l'interne on appelle ces contradictions les contradictions secondaires donc min bɛ bi c'est la patrie qui est menacée on doit se mettre ensemble pour sauver l'essentiel et après les autres divergences viendront donc pour nous an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka wuli k'an jɔ faso bɛ gɛlɛya min kɔnɔ depuis 2012 pour que a bɛ se ka bɔ a kɔnɔ parce que mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka bɔ a kɔnɔ ni Mali tɛ et en même temps an ka France n'a jɛɲɔgɔnjugu gɛn minnu bɛ yen ko u nana nɔfɛ n'a bɛ k'olu tɔgɔ da ko MINUSMA ko G5 Sahel on a tout compris et pour ce faire nous pensons que anw ka solution tɛ ninnu bolo mais au contraire ils font partie du problème. Donc pour ce faire, le problème ne saurait jamais être la solution d'après Albert Einstein. Donc pour nous, on est un peuple mature et nous sommes un peuple résistant depuis la pénétration coloniale. On est un peuple lâché. Donc on est mature, on sait en y est joué. On est joué là quand on est on est nimisi wasa bora kono irishi jamanadi. Le fait que Yanga Jamana Chikadama Sanji Bidou depuis 1968 Modibo Bini Kassé Bima avec Armée Sigassé Sabarakono. Donc bi mon cité mi ma fille ministre ni France Kata parce que Kabiri France Béa avec Amoro Fara. Donc nous Tagara Taba Manoma Fotaba te Konyumangue. Donc pour nous Anta Fugatate Kaman Sigini Bereni Beseo. Anteno bon nous me fait la France la communication comme à ta fa ou era mo la communication on ne va pas ni France d'aramta courir mal non mais on est intelligent là nous pensons que France va sur Russie là de bien en nous dira ni misi wasa sur de 2020 à 2030 ani Russie devait accorder défensive signaux de solutions nous pas réflexion bloguera mo nous me proposition alternative ou bien de oui et pour nous toutes les coopérations état sont des coopérations sont basées sur des intérêts ici pas qu'un intérêt sur la manta sur mais on est français gars qui est la mouna on me fait la France mais à la façon donc pour nous il faut arrêter avec ça et on est ici là quand on a mobilisé pour que ça se gagne jamana obla la gele akono nous limane ale no kusiki ka kolosita doit ou même pour nous jamana obla la gele akono nous nga bononda et pour 1 million de morts en 94 mais après ils se sont relevés bi nyebebe misale da quoi. Donc pour nous, en cas d'entrée de l'Union, et ne pas tomber dans le pessimisme il y a toujours une solution. Tant qu'il y a problème, il y a solution et voilà on va voter. Donc pour nous, le peuple qui est de l'Union, et très prochainement, on va se faire la boîte de la Marachiko du voilà, Francis de Do, Ani Bachido, nous dirigeants marionnettes. Donc à nous, quelle est notre communication là, radio Kumagala Bola, Facebook Kumagala Bola, vidéo Manbola, Bebola. Donc c'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes là, minute bisaba ambuga jonya jonga. Mais en tout cas, nous sommes même Mali, même Mali Koka. Mais où est le cas Irako Francis de Mali qui est à Glam. Où a mérité à 10 janvier 1957 dans la loi OCRS. Ka hakilina développé novembre 2011 kelen ko feka MNLA bisimila par Francis par la Francis de France MNLA tokoda sino MNA de Kunu Nicolas Sarkozy François Fillon et Alain Juppé. Donc pour nous quand ces développements to bela jelema nous na ko serval ka se barkan mabi o bien global la ko takula wa ou be utakumba. Donc en tas de mis au boulot mais pour nous ça vise les mêmes objectifs et les fondamentaux n'ont pas changé quoi. Donc en tant que détail là même il faudra beka wuli ki jo ama fa fo Mamadou Ali Bachili ale ko kan France DGC mo ko ñoy en 2009 ko Koumna Tasma do Mali en 2012 donc Ambolo ame Bachili fo Mali ambassadeur Korodo ministre Korodo dalaga mena oye Ambolo kodo e quoi donc pour nous o wasara dalu ko ni mimbe dalu wara ñi ko ta kala bangoro Mamadou Ali Bachili be quoi merci inchallah merci beaucoup merci beaucoup d'accord Ben merci Agné et Gerela et Mpami Gerebela parce que pour que Beki aklata parce que mo chamambi amunu mana et kuma demander ku be fenga kuma for donc Angelea. Voilà ça et Beka Seka Fome et Fengele Nebe, ce qui est encore le plus important en BD Jamana Denkeligny, en BD Bifala, en BD Bala et Bala Jamana Inkono. Donc en BD Malien Denkeligny. Donc on va y aller Malibi Yorom Nekosisa. Donc Jamana Deun, en Bekanka et Kokele Ninga Seko Olaje, ou Malide, Malim Robi, en BD Kablika Jolan Watina. Donc Be Akilata, Okai Malikola Watina, Beki Akilata for Beta Bilame.
mun b'a to hali bi bɛn ani sabati ani keleya ani ka se ka taa ɲɛ o ka se ka nɔ an ka jamana kɔnɔ cogo mun na donc an kɔni an bɛ mun na nin waati na o ye aéroport da ye komi aw ɲɛ b'a la maliyɛnw kɔrɔtɔn bɛ kosɛbɛ ni ka se ka salifu kunbɛn kosɛbɛ u kɔrɔtɔlen don kosɛbɛ komi aw ɲɛ b'a la donc mɔgɔw bɔlen don ala kosɛbɛ ni ka se ka na salifu kunbɛn ni kunbɛncogo ɲuman na donc an bɛ an kilali bi ni ka taga ɲɛfɛla la parce que jama tɔ bɛ ɲɛfɛ hali bi pour voir n'an sera ka mɔgɔ parce que an y'a mɛn ko Umaru Mariko ale bɛ kɛnɛ kan donc an b'ale n'an y'ale fana sɔrɔ ka se ka kuma di ale fana ma nin ko in na an namɛ dɔrɔn kana kunnafoni ɲini kana lajɛ pourquoi mɔgɔw nalen don ni ka se ka na nin dɛmɛ kana ɲɛsin salifu ma donc bɛɛ n'i nakun don donc quand même mɔgɔw kɔni bɔra a la kosɛbɛ donc bon yanni kuma yɛrɛ yanni video yɛrɛ ka daminɛ an y'a ye an ye monsieur Dramé yɛrɛ fɔlɔ ɲininka ale yɛrɛ fɔlɔ ye mun fɔ a y'a ye ale ko tout simplement ko sɛbɛnni mun bilala sɔgɔmada in na k'a fɔ ko salifu ko k'a ma bɔ ale da kɔnɔ ko bon ko o fɔra ten pour que k'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ kana kɛ mɔgɔ ɲɛna b'a fɔ salifu de bɛɛ bɔ mɔgɔw kana ale kunbɛn donc a bɛ se ka kɛ salifu kanubaw olu de a hakililata sɔrɔ ka se k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye pour que mɔgɔw ka bɔ kosɛbɛ ni ka se ka n'ale kunbɛn donc nka ko b'a yira k'a fɔ a ma bɔ salifu yɛrɛ la parce que an yɛrɛ a ye a ka page u ka page dɔ de sanfɛla la donc o page de fɔlɔ y'a bila donc directement mɔgɔw caman fana ye o kumakan ninnu de ta ni ka se k'a sɛbɛn k'o ɲɛfɔ mɔgɔ ye donc rapidement on s'approche an bɛ gɛrɛ hali bi mɔgɔw la an fa caman sigilen bɛ yan ka se ka olu ɲininka bon rapidement pour que u ka se ka fɛn caman fɔ n ye a la salamu aleykum somɔgɔw bɛ di an ce wa ne fa ça va an bɛ se ka i hakililata dɔn bi i nana salifu de kunbɛn na e nana kunbɛnni la nka e ta tɛ salifu e mana salifu kunbɛnni na d'accord donc maliyɛnw an ɲɛ b'a la donc mɔgɔ wɛrɛw bɛ yan minnu na mɛ mɔgɔ u balima wɛrɛw kunbɛn donc ko air france ale kɔni cokora nin waati in na comme vous voyez voilà donc an ɲɛ b'a la salifu ka manager bɛ yan tubabu jɛman bɛ ale ye salifu ka manager ye donc an b'a gɛrɛ a la n'a sɔnna ka kuma d'an ma nazarakan na bonsoir vous allez bien ça va vous êtes le manager de Salif Keita vous voulez dire un mot? Non, c'est bon? Lui attend, c'est tout. D'accord, mais votre artiste, il est actuellement à Bamako? Il est actuellement là? D'accord. Ok. Normalement, il est dans le vol. D'accord, ok. Donc, Malien, il est Salif ka manager. Donc, comment est-ce là? Donc, on a comment est-ce là? On a vu boire qu'il fait parce que pour que Kaseka ait là. Donc, quel qu'en soit Alpha, Salif Kodou, moi, bien, Chaman Nambe, Salif de Koumé. Ko sabula kuma mun bɔ da kɔnɔ kuma ɲɛnɛma don kuma barikama don et puis ko u ma deli ka ni ɲɔgɔnna ye surtout ni waati in na fagaliba mun n'a bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ ni waati in na Salifu ɲɔgɔnna artiste ba ka bɔ tan ka ni kuma ba fɔ vraiment caman y'a yira k'a fɔ k'a balil'u la caman y'a yira fana k'a ma bal'u la ko sabula nin ti a siɲɛ fɔlɔ ye ka nin kuma fasugu fɔ donc ko Salifu ka Maliko k'a ma daminɛ bi a ka Maliko kɛlɛ k'a yira k'a fɔ farafin fan fana k'a lajɛ ni ka se ka nafa don an yɛrɛ la kosɛbɛ walasa tubabu k'an yɛrɛ bonya ko o kumaw ma daminɛ Salifu fɛ bi donc dɔw y'a yira fana mɔgɔw bɛɛ y'i hakilata fɔ komi jamana ko la bɛɛ n'i hakilata don nka quel qu'en soit Alpha maliyɛnw de kɔni bɔlen don bi ni kana se ka n'a kunbɛn ko sabula kuma minnu bɔra a da kɔnɔ k'a diyara olu ye kosɛbɛ nka nin waati in na a yɛrɛ kuma laban a bɛ di ale de ma ale de bɛ kumaw fɔ mun y'a bila nin kuma in fɔli la an bɛna ɲininka o la et puis an ka ɲininkali wɛrɛ bɛna kɛ mun ye tuguni an bɛna ɲininka tari ale ye kuma mun fɔ komi dɔw y'a yira k'a fɔ ko prévu t'a bolo tari est ce que ni farasi ko k'a b'a wuli ka jɔ kɛ ni ka se k'a wele nin na ale bɛna mun sɔrɔ ka fɔ o ko la an bɛna ɲininka o fana na ani fana komi an y'a ye réseaux sociaux kan a yɛrɛ ka page kan ko a ko ale ma weleli bila mɔgɔw ye tari o kuma in tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ de o ɲininkali saba ɲɛnɛmanba ninnu kɔni o b'an bolo walasa ka se ka fɛn bɔ an ye an ka se ka faamuyali sɔrɔ minnu na donc n'an y'a sɔrɔ ɲininka olu la kosɛbɛ ka se ka olu fɔ a ye pour que a ka se ka wuli ka jɔ kɛ kuma dɔ b'i bolo a ko la ayi kuma foyi tɛ kuma dɔ bɛ yen bon ne kɔni i ye yɔrɔnin mun fɔ sisan ne bɛ fɛ k'o de jaabi o yɔrɔnin jumɛn bon o ye yɔrɔ min ye ko Salifu ko k'a ma mɔgɔ wele tiɲɛ yɛrɛ la an ma wele an nana Salifu yɛrɛ kanu kosɔn an ma wele mais Salifu ka kanu kosɔn Salifu ye kuma mun fɔ o sababu kama anw nana pour que ka Salifu kunbɛn badenya ni teriya ni jɛɲɔgɔnya la donc a y'a kɛ kanu de kama kanu kama donc o b'a yira hali n'a kuma nin fɔ a bɛ na wa an kɔrɔ de don an bɛ n'a kunbɛn an kɔrɔkɛ n'a ye kuma fɔ mun mana ja a dɔgɔninw ye dɔgɔninw bɛ na kɔrɔkɛ kunbɛn donc anw nana kɔrɔkɛ kunbɛn d'accord bonsoir Salif donc a ye kuma mun fɔ a ɲɛna kosɛbɛ e bolo kojugu parce que an bɛ nin kuma in de la waati bɛɛ
an t'a dɔn an b'an ko yɔrɔ min an b'an ja yɔrɔ min na école ko tiɲɛna dɔgɔtɔrɔ ko tiɲɛna dumuni tɛ yen baara tɛ yen danaya yɛrɛ tɛ ɲɛmɔgɔw kunna an yɛrɛ dalen tɛ an ka ɲɛmɔgɔw la nin kuma fitinin an yɛrɛ danaya ta k'a sɛmɛ salifu la nin kuma fitinin wa nin kuma in sababu bɛ jamana in jɔ wa cogo di an yɛrɛ de traumatisera kosɛbɛ quoi an traumatisera an yɛrɛ hali an tɛ Gawo tɔgɔ fɔ an tɛ Kidal tɔgɔ fɔ an b'a fɔ Kidal an b'a fɔ ko nord an tɛ Mopti fɔ an tɛ Koro fɔ an tɛ foyi fɔ an b'a fɔ ko centre tellement qu'an traumatisera Salifu ye nin kuma in fɔ vraiment a diyara an ye koyi bon e bolo Salifu ka nin kuma bɛna kɛ fura ye ya nin bɛ kɛ fura yɛrɛ yɛrɛ ni a ma daminɛ sisan de cogo jumɛn nin ma deli ka kɛ o e ɲɛ bɛ jama mun na e delila ka ni ɲɔgɔn ye jɔn ye yɛrɛ wele yan nin kuma in diyara e yɛrɛ ye o n'i y'a ye e sera kuma in diyara i ye parce que nin bɛ kɛ ka nin bɛna jamana in jɔ de nin bɛna jamana in jɔ bon comme anw ye kunnafonidilaw ye a ka kan ni jama bɛ yɔrɔ min na anw ka se yen o tɛ tiɲɛ ye mais i yɛrɛ i nisɔn ka di o e nisɔn ka di n'i y'a ye e sera yan nɔ i b'a dɔn ko nin ye ko ɲɛnama de ye ne yɛrɛ kabiri ala ne da ne ma deli ka hali micro minɛ ta tancogo la ko n bɛ kuma mais Salifu ka nin kuma in e m'a ka duloki ye n kana a duloki bɛ min Salifu a diyaɲɛmɔgɔ de ye ne ye a diyaɲɛmɔgɔ de ye wa ou bien a ka kuma de diyara i ye a ka kuma diyara n ye wa a ka diyaɲɛmɔgɔ de ye ne ye komi kumala kuntala jan tɛ n'o tɛ ne bɛ se ka Salifu ka kibaruya caman f'i ɲɛna caman caman e k'ale ka fila dɔrɔn fɔ an y'a la ka fila f'i ɲɛna fila fɔ an ye Salifu en 85 a ye n'ont pas bougé fɔ Pingiriba Sobe o kɔrɔ an tɛ nɔri da ka bɔ Faransi o y'a sɔrɔ u bɛ kɛsu de dilan ka maliyɛnw k'a kɔnɔ maliyɛn étranger minnu bɛ yen les immigrés la u b'u de kɛ kɛsu kɔnɔ ka na n'o ye mais Salifu ka dɔnkili sababu y'a to o dabilala o ye kelen ye filanan ye mun ye tam-tam pour l'Éthiopie tam-tam pour l'Éthiopie yen politiki ko ye yen adamadenw bila kɔngɔ la Salifu sababu kama kɔngɔ banna o mankan banna cogo di parce que a ye dɔnkili mun da o ye dɔnkili jumɛn ye o ye dɔnkili ninnu bon ni artiste minnu y'a da Tracy Chapman Stevie Wonder Phil Collins u ka ca quoi u ye dɔnkili da pour que vraiment ale dabara in a ye henba f'i ɲɛna a bɛ ko dilan dɛ a bɛ ko dilan mais n tɛ se k'a fɔ n ko bɛ don a kɔnɔ k'a f'i ɲɛna kosɛbɛ quoi donc Salifu dilannikɛla de don bi tɛ donc vraiment n bɛ se ka mun f'i ye sinon an m'a wele dɛ mais comme a yɛrɛ ko ko politique ale tɛ politique mɔgɔ ye e dan b'o la politique mɔgɔ tɛ o ɔ mais maa min bɛ nin kɛ est ce que o ni politique maa ma surun wa i b'a dɔn Salifu ka politique ne bɛ se k'a fɔ ne yɛrɛ de bɛ se ka Salifu bila politique la parce que ne ye conseil kɔrɔ dɔ de ye Kalabankoro ne tɔgɔ ye ko Pingo pour que an ka commune ka se ka développer a ye fasa da Kalabankoro la Salifu Keita a ye fasa da Kalabankoro la pour que an ka se ka partenaire sɔrɔ ka jumelage sɔrɔ ne de y'a fɔ a ye n k'a k'i sen don politique la hali n'a ma kɛ maire ye au moins an bɛ se ka jumelage sɔrɔ pour que k'an ka commune dilan donc ne de bɛ se k'a fɔ ne ye Salifu pousser a ka don politique la a tɛ se ka kɛ maire ye o ka dɔgɔ a ma o donc a ma jɛn n'a ye a y'a essayer k'an tandi mais a ma ɲɛ a ma sɔn a ma quoi a ma sɔn a ma parce que ale ka baara tɛ se k'a permettre a k'o kɛ quoi donc e fɛn k'a fɔ ni maa kan ka kunbɛn bi Salifu kan ka kunbɛn Salifu kan ka kunbɛn kosɛbɛ parce que k'a da mun kan Salifu dɔnnen don koyi Salifu dɔnnen don cogo min na an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma dɔn ten dɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma dɔn ten Bill Clinton Gorbachev roi d'Arabie Saoudite an ka pɔn tɔgɔ dalen bɛ mun na olu bɛɛ ni Salifu de ye i ma faamuya ɲɔgɔn kunbɛn Salifu dɔnnen don bi tɛ dɛ Salifu Faransi yɛrɛ siranna Salifu ɲɛ o ye dictionnaire bɔ Salifu tɔgɔ la o kɛra a kɛra ka Salifu k'i ko masakɛ i b'a fɔ ko ale de ye Sunjata Keita ye a tɛ tɛmɛ o kan an yɛrɛ tun t'o kalama an t'o kalama dɛ donc Salifu ye roi de ye an kɔni bɛna kunbɛn a m'an wele dɛ mais an bɛna kunbɛn parce que an ka roi de don ne kɔni ka roi don voilà d'accord
Merci beaucoup Nefa. Merci. D'accord. Ok, merci beaucoup Nefa. Donc alibi ala ka koton noya. Donc en faveur bien an ga le ka kuma dale farama beni akila tadu. Donc voilà, donc Nefa yi to ni jamu. Ah? Chaka Balo. D'accord, Chaka Ibalo. Mais est-ce que mon fera en fataka? Donc pour moi, complot contre le Mali. Mali on gagne nous dans la fin parce que on ne peut pas comprendre. Nord Mali militaire c'est nous c'est ils sont attaqués de toutes parts. Alors que le ministre Mabé, Bargani Béno, G5 Sahel, je ne sais pas où, Béno, pour quelles raisons? La population malienne souffre. Moi, la fialité ou quoi, c'est qu'il y a là. Moi, je vais vous dire ce qu'il y a là. La unique chose que je fais comme Mali, nous sommes désespérés. On a nord tué, on a fait le monde, on a boire tout ça. On a manga, on fait la fou. Il faut qu'on prenne conscience de cela. Vous voyez une minorité pour favoriser sur toute la population. Le Mali n'est pas un pays raciste. On n'a pas de problème de communautarisme chez nous. Fila fera tout le monde. Bamara fera Bozoka. Un peu de la union fait. Moi, tant que c'est moi, parce que la communauté coup de la laine des cas doit en faire non. Nama que en tout cas il y a là-bas bien bien on a mana pour la café. Munu beka kele au tard beka kele kumina. Kaouli dron kata ici nous on fera voir dream. C'est la seule explication, que ce soit des Maliens ou des Africains d'ailleurs. De toutes les façons, moi je pense que les dirigeants africains doivent prendre conscience des besoins réels de leurs concitoyens. On veut la paix, on veut le développement. Combien d'années d'indépendance? Les ressources Mali, bien bien Nathalie Noala. Mais nous, on a plus de 50 ans d'indépendance. On y sera comme de bois comme nous, la population. En béca ça, Fantayana, on a fallu s'en faire. Bien moins année d'eau, on a coupé la demande pour nous tromper. Ngalo dando, on a l'intérêt de mener. Ben anika, on a fait français là. Moi, on y est tout, Ngalo je parle des dirigeants. Comme je ne sais pas, coopération technique, ça sert à quoi? Si ça n'a pas d'effet, qu'on arrête et qu'on libère les Français. C'est pas parce qu'on a signé un traité de coopération, si ça ne produit pas d'effet, qu'on les libère, qu'ils les rentrent chez eux. Mais moi j'en veux à tous les dirigeants africains, particulièrement l'Union africaine, ça sert à quoi? On sait que les pays du Sahel là sont pris pour leurs richesses, les ressources minières. Mais tout le monde s'était. Ça, c'est une complicité passive. D'accord. Moi, vraiment, je suis désolé. En tant que Malien, je suis fier d'être Malien, d'être Africain. J'aimerais bien que ce continent se développe et que les citoyens de ces pays en profitent et non pas les étrangers, ceux qui viennent d'ailleurs. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Ambi foki wala nyumando. Merci beaucoup. Donc Mali on ali fana bora ka akila tafo. Donc anyebe salifu terege dola et amba le ka gira le la nanzira ka ali fana soro. Nefa sombo bedi. Nefa sombo bedi. Nefa sombo bedi. Basidi. Ba comme ambe don salifu terege la. Donc nangu miseka nyingal dama do nyesoro ibulu fana ki akila tafo bikun. On attend salif ni ça ngana amba benyana boy. Mais comment terege ere bolo ni ngoyi. Mo e bolo ni ngoyi nyana ko sobe wa. Vraiment ko mbe a to salfu mai salfu ga nyana ne da boy ten na bawdini de politique là de fait na bawdini. D'accord, OK. OK, problème ta là. D'accord. Donc allez salifu da kawli teri do fana yi mba don ko sobe adu wati chamambo. Donc ale fana bora ka mu ko kanga salifu kumbe kuna bora ale rebisika mun faraka salifu takko fe ale bo faraka. Donc wati na ambi aéroport la Malien. Donc mo nani ndo kana salifu kumbe ode ka chala ko sobe ma woro na mu balma kumbe mais munu na me salifu kumbe ode ka chala ko sobe kuma unye bala choko muna.
donc ni Salifu bɔra an ye ɲininkali minnu fɔ a ye an n'an gɛlɛya ni ka se ka ɲininka o ɲininkali damadɔw la walasa ka se ka fɛn caman fɔ an ye a la pour que mɔgɔw ka se ka ko in yɛrɛ kun dɔn mun de y'a bila ka nin fɔ Faransi ma maliyɛnw ka hakilaw cayara la kosɛbɛ bɛɛ y'i ta fɔ ko in fɔlen bɛɛ y'i ta fɔ a la donc bɛɛ dun ko Mali a ka taa ɲɛ o de ka d'an ye bɛɛ de ko kɛlɛ in ka ban fana Mali kɔnɔ ko o de y'an bɛɛ amina ko ye nka o bɛɛ kelen tilala k'a yira Salifu ka kuma in kɔfɛ dɔw ko a ɲɛna dɔw ko a ma ɲɛ nka o bɛɛ n'a ta maaw kɔni bɔra nin waati in na maliyɛnw aéroport la ni ka se ka na Salifu Keyita kunbɛn ka se ka bonyamasigi ko k'o da tulo kan donc aw bɔra ka kunbɛbaw ka kumaw lamɛn teriw ka fara a yɛrɛ balimaw kan ani maa minnu bɛ yen ko kuma in jar'u ye bon kuma in jali fana kɔnɔna na caman bɛ yen bɛɛ ni i ka laɲini don muso in bɔra ka mun fɔ a ko ale kɔni nana sababu kelen pewu de fait que Salifu y'a bɔ a da kɔnɔ k'a fɔ ko filiyabaatɔ cayara kan kɔnɔ ko de y'ale touché kosɛbɛ ale nan'o kama dɔw fana nana ko parce que ko Salifu ko maa sata cayara ko walidenw bɛ ka sa k'o jar'u ye dɔw fana ko k'olu nakun ye de fait que a y'a ɲɛsin a kɔrɔ ma n'o y'an ka président de la république ye comme ça nin jogoya in na ale ɲɔgɔnna maa ba fana ka se ka nin fɔ président ma ko vraiment ka bal'olu la k'olu kun ka laɲini fana ye tɔgɔtigi ninnu n'o ye artistes caman fana o fana ka Salifu ladege nin cogoya kelen la mais olu y'a ye k'a fɔ ja Salifu tɛ sira a b'a ka jamana de fɛ jamana kanu kama o de y'a bila nin kuma fasugu la ni ka ɲɛsin président ma donc hali bi an fana nanen don kɛnɛ kɔnɔ n'a bɔra ɲininkali minnu b'an bolo ni ka se ka tɛnku a la an b'o kɛ nka a kɔni a bɛ kɔnɔna nin waati in na n'i ma fili ko Air France a cokora nin waati in na Bamako a bɛ waati caman bɔ n'i ma fili a bɛ 30 minutes ɲɔgɔn bɔ nka u ma se ka bɔ fɔlɔ parce que u bɛ sɛgɛsɛgɛliw la gafe sɛgɛsɛgɛw et puis jama ka ca kɔnɔna na donc yan'o cɛ hali bi an b'an munumunu ni ka se ka mɔgɔw ɲininka hali bi hakililataw la donc comme vous le savez parce que a b'a dɔn k'a fɔ Mali ye jamanaba de ye ne yɛrɛ ka émission na n b'a fɔ n ko an ka jamana filɛ nin ye n'i y'a ta k'a lajɛ jamana caman bi Mali kɛrɛfɛ olu si kun man ka taa k'anw to cogo di parce que n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ Mali ye jamana ye jamana min bɛ an ni Sénégal ka fara Côte d'Ivoire kan an ni ninnu bɛɛ indépendance ta ɲɔgɔn fɛ bon n'i y'a ta k'a lajɛ hali bi i b'a ye k'a fɔ indépendance bɛ ta waati mun na Sénégal ni Mali olu de tun ye jamana kelen ye an bɛɛ de tun bɛ k'an tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan k'an bɛ jɛ ni ka se ka jamana in bɛɛ basigi ɲɔgɔn fɛ nka Modibo Keyita ka fara Léopold Sédar Senghor kan u y'a laɲini k'a fɔ ko nin ko fédération mun n'a kuma bi maliyɛnw ni Sénégalɛw da kɔnɔ k'a ka éclater bɛɛ k'i ka nafasɔrɔ sira kɛ nka ko teriya ani balimaya o bɛ to Sénégal ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ nka o kɛlen kana bila bi la bɛɛ y'a ye k'a fɔ Sénégali ani ka fara Mali kan bɛɛ y'i ka sira ta ka taa 1960 la fo kana bila an bɛ waati min ko sisan bon n'i ye Côte d'Ivoire ta k'a la i b'a ye k'a fɔ Côte d'Ivoire ala ye fɛn caman don olu garisɛgɛ la mun b'a to olu bɛ se ka yiriwa jamana bɛ n'a fɔ fɛn nasugu dɔ de jamana sigilen don a ka nafasɔrɔ siraw de kan o de b'a to jamanadenw bɛ se ka bɔ nɔgɔ la jamana yɛrɛ bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na bon n'i ye Côte d'Ivoire ta k'a lajɛ Côte d'Ivoire bɔra nɔgɔ la u ka sɛnɛ sira fɛn caman bɛ Côte d'Ivoire mun kɛra sababu ye k'a to Ivoiriyɛnw bɛ ka balo a yɛrɛ la bi n'i taara u ka jamana kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ u ka jamana cɛ ka ɲi kosɛbɛ nka jamana yɛrɛ olu fɛn damadɔ minnu ko ala ye o dugawu garisɛgɛ la tant que sariya fana bɛ yen k'a tilennen tɛ o jamanaw kɔnɔ ani ka fara lakana kan a ka gɛlɛn k'olu ka se ka banba jamana kɔnɔ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ bon n'i y'an ka jamana jateminɛ i b'a ye k'a fɔ n'i nana Mali la i jigila bɛ misɛnya kosɛbɛ i b'i yɛrɛ ɲininka k'a fɔ tari Mali ye waritigi jamana de ye wa ou bien Mali ye fantan jamana ye dɔw ko Mali ye waritigi jamana ye dɔw ko fantan jamana don nka a bɛ dɔn cogo jumɛn ko Mali ye faama jamana ye a bɛ dɔn cogo jumɛn ko fantan jamana fana don a bɛ dɔn cogo jumɛn ko waritigi jamana don o bɛ dɔn est-ce que nafasɔrɔ sira dɔ bɛ an ka jamana kɔnɔ wa o de ye ɲininkali belebele ye n'i y'a ta k'a lajɛ ala ye fɛn caman di anw ma jamana dɔw bɛ yen n'a kun dir'olu olu ma san b'a to olu tɛmɛna américain jamanaw la fɛn damadɔw sanu bɛ o la n'i y'a ta k'a lajɛ sanu bɛ anw ka dugukolo fan bɛɛ nka o sanu dɛsɛlen don ni ka se ka o sanu dɛsɛmɛ ni ka se ka anw yɛrɛ ka jamana yɛrɛ ta en charge maliyɛnw n'i y'a ta k'a lajɛ sanu bɛ Kayi mara ninnu fo ka taa Sikaso maraw la sanu bɛ nin yɔrɔ bɛɛ mais o bɛɛ la maliyɛn dɛsɛmɛ ka se ka nafa sɔrɔ a yɛrɛ ka sɔrɔ la n'o y'a ka sanuko niveau ye o kɔfɛ fana i b'a ye fana anw ka jamana kɔnɔ coton n'o ye kɔɔri ye ala ye kɔɔri di anw ma fana kɔɔri bɛ sɛnɛ Mali la yan kosɛbɛ u ko ko Afrique kɔnɔ yan ni anw di 3e ye an ye 2e ye kɔɔri la donc o b'a jira k'a fɔ kɔɔri yɛrɛ filɛ fini bɛ dilan ni kɔɔri de hali Burukina kelen mun filɛ nin Burukina bɛɛ kɛmɛ ka sɔrɔ caman sɔrɔ u ka kɔɔri de la nka anw fɛ yan bi
o kɔri mun n'a bɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o yɛrɛ kɛmɛ ka dɛsɛ ka nafasɔrɔ sira sɔrɔ ka se ka hɛrɛ sɔrɔ ka di jamanadenw ma o ko belebeleba ye ko mun bɛ ka a tɛ se ka faamuya. D'accord, donc Maliens on me fila ko mun fɔ ye donc hali bi mina kuma di n fa dɔ ma ale kuma demandé ko n bɛ ka kuma mun fɔ kuma diyara ale ye ale bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ aw ye hali bi yanni Salifu ka bɔ aéroport kɔnɔ a ka se ka faamuyali sɔrɔ o la bon Mali kɔnɔ a b'a dɔn k'a fɔ bagan mara jamana de anw ka Mali ye fɔlɔ fɔlɔ jɛgɛ caman de tun bɛ bɔ Mali kɔnɔ yan jamana wɛrɛw tun bɛ jɛgɛ caman de t'anw ka Mali kɔnɔ Mopti mara la sɛnɛ n'i ko Segu ye sɛnɛkɛyɔrɔ ye ɔ nin yɔrɔ belebeleba ninnu bɛ anw bolo secteur caman bɛ yen fɛn mun bɛ yen k'u nafa ka bon jamana kɔnɔ o bɛɛ bɛ kɛ Mali kɔnɔ yan mais o bɛɛ n'a ta Mali dɛsɛ bɛ ka bɔ nɔgɔ la ka sababu kɛ depuis démocratie yɛrɛ nana Mali kɔnɔ tari malien ye démocratie kɛcogo faamuya n'o ye bɛjɛ fanga ye parce que a bɛ ka tiɲɛ an bolo fan nasugu bɛɛ kan siyɛnniw b'a la ka kɛ cogo nasugu bɛɛ kan malien tɛ ka nafa sɔrɔ a yɛrɛ ka baara kɛli la tuguni o ye fɛn mun bɛ yen k'a nafa ka dɔgɔ anw dun bɛ jamanaw dɔn jamana minnu n'u ka surun Mali la n bɔra ka jamana damadɔ minnu fɔ olu bɛ ka balo olu ye hɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ ka wuli ka jɔ kɛ ka tɛmɛ jamana caman na sɛnɛ dɔrɔn bon anw dun filɛ nin ye Ala ye dugukolo fɛn caman di anw ma ka tila ka sɛnɛfɛn caman d'aw ma ka bagan caman di Mali ma ka tila ka cɛw di Mali ma maa minnu bɛ yen ko baara ka d'u ye dusu b'u la u bɛ se ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ ɔ o bɛɛ n'a ta Mali coronnen don an dɛsɛ bɛ ka taa ɲɛ maliyɛn fantan o de ka ca n'a faama ye donc o ye fɛn min bɛ yen k'a cɛ ka jugu kosɛbɛ ɔ an ɲɛ b'a la k'a fɔ gouvernement kura mun nana n'o ye Bubu Sise ka gouvernement kura ye maa damadɔ b'a la minnu bɛ yen k'olu ye baarakɛlaw ye o sababu de la a fɔra ko ka gouvernement in dɛmɛ kosɛbɛ a dɛmɛba ye anw jɛkuluw de anw maliyɛnw anw de kan ka tugu gouvernement in kɔ k'a jukɔrɔma tonto bɛɛ y'a ye k'a fɔ Maliki ale bɛ ka prévu di a bɛ ka fɛn caman yira Maliki kɔfɛ mɔgɔ damadɔ fana b'a la minnu ye baarakɛlaw ye Cɛbile Dramɛ b'o la ka tila ka fara Dayiru Danbɛlɛka a yɛrɛ bɔra ka Dayiru ka kuma ye l'autre jour Assemblée nationale la ale ye fɛn caman fɔ donc o b'a yira k'a fɔ cɛgɛlɛnw bɛ gouvernement in kɔnɔ minnu kan ka dɛmɛ ni ninnu cɛgɛlɛnw tilala na bilaye Mali o m'a fɔ an tɛ maa wɛrɛ sɔrɔ nka an bɛ mɛn turiki-turɔkɔ la donc il est temps réellement mɔgɔ bɛ yen ko jamana kanu b'u la an kana sigi tuguni an k'olu dɛmɛ anw de kan k'u dɛmɛ wulikajɔ ni kumakan dumanw la ani fɛn ɲɛnamaw kuma ɲɛnamaw ka bɔ an da kɔnɔ ka ɲɛsin an denw ma n'an mɔdenw ma an kana kuma lankolon fɔ jamana mun bɛ na ni futinɛ ye nka Salifu ye nin mun fɔ a y'a yira k'a fɔ k'a y'a fɔ tout simplement jamana ka se ka bɔ nɔgɔ la parce que degun caman bɛ jamana kɔnɔ Faransi nalen don kana bila bi la anw ɲɛ b'a la o degun tɛ ka ban an ka jamana kɔnɔ donc an bɛna an fa dɔ ɲininka ale ka se ka fɛn caman fɔ an ɲɛ la ne fa somɔgɔw bɛ di tari baasi t'i la tɔgɔ duman jamu duman Sherif Aidara ok i bɛ se ka mun fara ne ka nin kumakan in kan groupe kojugu kɛlɛba vraiment n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ n baliɲɛ bɛɛ lajɛlen fo bon kumakan min bɛ ne fɛ ka fara e ta kan n balimakɛ ne bɛ fɛn dɔ f'i ye Maliko la anw faw ye kɛlɛ kɛ n'o ye Modibo Keyita ninnu fo ka na se anw yɛrɛ ma mais janfa de sirilen bɛ Mali janfa cogo di e ye fɛn fɛn fɔ nafamafɛn n'a kɛra kɛnɛkan ta ye bagan mara sɛnɛ dugu jukɔrɔfɛnw bɛɛ bɛ Mali nin kɔnɔ ko anw tɛ bɔ ɲɔgɔn na kabako don an ni nanzaraw sigira san 70 u bɛ k'an mara san 70 u taara cogo min na u taa cogo mun diya n bɛ kuma kelen pe fɔ De Gaulle ne farafinna bɛɛ kulenna n'a tɔgɔ ye De Gaulle la maloyara jamana fila de fɛ Lagini n'o kɛra 28 septembre ye Mali ni an ko voilà n'an ko Modibo Keyita tile la ko Faransi ka ta ka bɔ an ka dugu u ko an bɛ taa mais a y'aw sigi n'a kɔlɔlɔ ye o kɔlɔlɔ jugu o de bɛ anw kan o de bɛ Mali kan Musa Tarawele fana nana o fana y'i ban bolo Alpha nana o fana y'i ban bolo ATT fana nana o ban bolo mais Michel Aidara ne bɛna ɲininkali mun k'i la yanni an ka taa komi an filɛlibaw ɲɛ b'an na ne bɛ fɛ ka mun dɔn en 2012 kɛlɛ donnen Mali la bɛɛ y'a ye k'a fɔ djihadistes maa banbanjiw u nana fara MLA mɔgɔw kan ni ka se ka anw kɛlɛ u ka laɲini yɛrɛ tun ye olu ka bɔ nord in na ka tɛmɛ centre kan ka na fɔ Bamakɔ yan ɔ tun y'a décidé don min na k'u bɛ na yan maa caman kun y'i ka valisiw fara ɲɔgɔn kan k'u bɛna boli nka Faransi ko k'ale bɛna o
waati caman du kulela ka sutɔgɔ ye est-ce que o waati o de kuma kan ka an ka bani waati wa n balimakɛ o waati kun kan ka kɛ an ka bani waati mais a kun ka gɛlɛn parce que an kun ko kuma faamuya ko kuma faamuya cogo mɔgɔ minnu ye ko faamuya olu de tun bɛ se k'i ban kuma mais maliyɛn bɛɛ kun b'a faamuya ne min filɛ kuma la i fɛ ne y'a faamuya ne ye kɔrɔnfɛla kɛ e kɔrɔnfɛla kɛ ne ye fonctionnaire de ye ne ye fonctionnaire kɛ kɔrɔnfɛ san 6 nin ko daminɛna cogo min an b'a dɔn MNLA mɔgɔ dɔw minɛna kɛlɛkɛminɛn dɔw den dɔw minɛ u ko k'a fɔra ko Mali tɛ silamɛ jamana ko mais olu ye misiriwelekanw ye ko o de y'a to olu seginna olu senkɔrɔ ko la Faransi nana munna Faransi bolila ka na u kunbɛn parce que Faransi b'a dɔn n'anw minɛna anw bɛ tila o la anw bɛ kɛ république islamique ye nanzarakan tun tɛ fɔ an tun olu ka intérêt bɛɛ tun bɛ menacé yan o de y'a to u nana ka mɔgɔ ninnu kunbɛn donc Faransi tun b'a dɔn k'a ka intérêt de bɛna menacé o de la u nana an dɛmɛ e bolo mais o de don ne bolo de don o de ye tiɲɛ fɛnɛ n bɛ exemple kelen d'i ma Rwanda tɛ nin ye Rwanda min b'anw la nanzarakan tɛ fɔ Rwanda n ko anglais kan de bɛ fɔ mais pour que ka Rwanda segin parce que min kɛ Rwanda u b'a fɛ k'o de ɲɔgɔn kan u y'o de ju tigɛ centre la an ka ɲɔgɔn faga ka ɲɔgɔn ban donc n'o kɛra olu bɛ n'u sigi mais Rwanda filɛ Rwanda y'i ban école la a tɛ fɔ u ka langue officielle ye mais olu tɛ ka taa ɲɛ nin olu bɛ ka taa ɲɛ n'i ye ne ɲininka bi ko diɲɛ président jumɛn bɛ farafinna ko n ka président jumɛn ta ko taamasiyɛn n bɛ Paul Kagame de ta Paul Kagame ka da a ye tiɲɛ fɔ Faransi ɲɛna u ka taa ka bɔ yen u y'o kɛ min kɛ u ka fɛn dɔ bɛ yen nɔ jɛɲɔgɔnya tɔn dɔ bɛ yen nanzarakan bɛ fɔ faransikan bɛ fɔ u y'a essayé ka Paul Kagame ka ancien ministre a ka ministre kɔrɔ min y'a ka affaire étrangère o ta ko secrétaire général de la francophonie o bɛ yen bi mais o bɛɛ la olu ma sigi kɔ olu ma sɔn ka sigi donc anw fɛ yan Faransi b'a dɔn min ye Mali ye ne ni nanzaraw ye baara kɛ n bɛ taa nanzara la n b'a f'u ɲɛna u yɛrɛ tun bɛ siran anw ye o y'an farafara nata de y'a to siran na k'an farafara ka nata parce que u natalen don an na u natalen don an na anw fɛnɛ natalen don i y'a faamu anw natalen don la u fɛnɛ natalen don e bolo ni Faransi taara parce que Salifu ko olu de bɛ k'an fa olu de ye terroriste kɔfɛ e bolo ni Faransi y'an bila bi ka taa n'u yɛrɛ an bɛ se k'an yɛrɛ ta an yɛrɛ ye wa an bɛ se ka ko k'an yɛrɛ ye bon o de ka gɛlɛn o de ka gɛlɛn o de ka gɛlɛn o gɛlɛma yɔrɔ ye min ye ministre man fila na français de b'a kɔnɔ ne yɛrɛ tɛ kuma la kuna sini o ministre de la défense nationale n'o ye Dayiru y'a fɔ Dayiru Danbele a y'a fɔ ani Musa Jara dicté Musa Jara o y'a bɛɛ fɔ Nations Unies na mɔgɔ minnu b'an défendre français de b'o kɔnɔ ministre ma français de b'o kɔnɔ hali an ka sɔrɔdasiw ka ko bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min na Faransi ka conseil dɔ bɛ yen an bɛ se ka tila nin na cogo min a ka gɛlɛn nka hali bi an bɛ dugawu kɛ mais an bɛ tila o la ni cogo min ye an ka ɲɔgɔn fɛsɛfɛsɛli dabila an ka fara ɲɔgɔn sɔgɔbɛli an ka mɔgɔ ko dabila an ka Mali bila ɲɛfɛ hali n'an bɛɛ bɛ to a la n'o kɛra diɲɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ na min b'an fɛ Ala k'o kɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn Hayidara donc maliyɛnw nin waati in na ko Salifu nana donc an b'an gɛlɛya ka se ka gɛrɛ an ɲɛ b'a la ka manager yɛrɛ taara nɔfɛ saw donna kɔnɔna na donc a y'aw tenkunne to Ouverture Media la a k'a partager Salifu Keita b'a la ka bɔ an bɛna gɛrɛ a la ka se k'a ɲininka fɛn caman na voilà il habillé habillé don sɔrɔsi fini na donc ko Salifu bɔra nin waati in na maliyɛnw Salifu bɔra en tenue militaire donc ko Salifu habillé don en tenue militaire ko on est en guerre donc Salifu est général ko Salifu est maréchal ko général de banque na Salifu est maréchal Salifu est nommé maréchal c'est décrété par le peuple malien Salifu bɔra au premier moment d'accord donc maliyɛnw ni Salifu bɔli ani Umar Mariko ano de filɛ ɲɔgɔn fɛ ni Umar Mariko taara nɔ donc an ɲɛ bɛ ale de la a nɔfɛ donc Salifu bɔra an bɛna an gɛrɛ ka gɛrɛ a la walasa ka se k'a ɲininka
an bɛ taa kɛnɛ dɔ in minɛ joona walasa jama kana caya an bɛ taa kunbɛ o la walasa ka se ka voilà donc an ka se ka gɛrɛ a la commissaire bɛ min voilà il est habillé en militaire on sait que non mon côté d'accord donc maintenant on sait que voilà donc antika sur plan mais ali biama chesi kasika police de body wala sanga sika gere kasika c'est bon akai voilà donc malien ay ranya bala chuko muna salifu amase ka soro police ye mo dere parce que jama chayara ma donc o kumu kono amase ka gera la libi ka soro donc anye bala wati na kemeka tori ka bo mo la isegra na ikono na ina voilà donc comme vous voyez nous teliaka duna e mobli kono donc on m'attendit pour que kaseka gere nyininga ngola ka anyinga mais amangele ya chuko be pour ka ngaseka so anga plateau ka nyininga duna kaula na kuma wa renye bala nan Christian donc Salif de Frénier et amassé ka so ouais Salif voilà donc comme on y va là donc malien on amassé ka amassé ka so parce que moi songa mobilijo là amantelia ninga gerala wala saka seka Salif sumo beri Salif sumo bagene maro bi bolo kanyefo momu nani kumebu tarikuma bi bolo Salif vous allez parler s'il vous plaît. Voilà. Vous voyez. Voilà. Vous voyez. Chef, s'il vous plaît. Voilà, donc jama chaya ko fe amase ka gera la ka nyiniga maliya ngante bashi amina angele ka seka tuko et nanzira ka usoro yoro muna ka seka salifu nyinga ngali muna aya fonye. Donc comme vous voyez ou keme ka sra jo comme ma tête mais pour que seka ngali boloda jama chaya ko. Donc te bashi ko la mais alibi et on fera tout pour que ka seka salifu soro choko be parce que anaka amro anu bi nwan kala makosobe. Donc on amase ka soro nyingalu boloda la anangele ya Choula ou bien Chini, c'est un rendez-vous dans ma ouverture média plateau sans fait.
ni ka se ka ɲininka kosɛbɛ a ka se ka fɛn caman fɔ an ye a yɛrɛ ɲɛ b'a la polisiw ye mɔgɔw gɛn ka bɔ yen kunnafonidilaw fara maa minnu nana soutenir parce que jama cayara u kun bɛ ɲini ka na bɔ ka bin u ye mɔgɔw gɛn ka bɔ yen pour que jama kana caya ma kosɛbɛ nka mobili kɔni jɔmɛ nin waati in na a yɛrɛ ɲɛ b'an ka polisiw la ko maa tɛ tɛmɛ donc ni ala ye maaw ma ci k'i tɛmɛna nin na u ko ko u na baara siri la ɲɛ b'a la voilà nin ye Salifu yɛrɛ ye comme vous voyez voilà donc malien ɲɛ b'a la ale de bɛ nin mobili in kɔnɔ nin y'a ka a bɛ nin mobili in na n'a ka garde corps de filɛ mobili kɔnɔ nin ye ka fara polisiw fana bɛ ka tugu a kɔ ni ka se ka garde kosɛbɛ comme vous voyez voilà donc vous voyez ok bon on kɔni an y'an se kɛ pour que an ka se ka ɲininka mais a ma se ka ɲɛ sɔrɔ c'est pas grave mais on ferait tout pour que hali bi ka se ka kunnafoni minnu ni a b'a yɛrɛ bolo parce que n'a nana obligatoirement an kan ka gɛlɛya ka se ka fɛn minnu bɛ yen mɔgɔ minnu nana kunbɛn ka se ka bonyamasegin fɔ olu ye bon a kun min'o de kɛ mais jama caya kojugu kuma ma se ka sɔrɔ a da ka se k'o fɔ u bɛna convoi de kɛ kosɛbɛ ni ka se ka taga n'a ye dugu kɔnɔ voilà ni ye maa wɛrɛ maa min ye maa wɛrɛ ta i bɛ wasa k'a sɔrɔ ɲɛmaa ma caya maninkɛ kɛ min kɛra ɲɛmaa ye ne bolo nanzarabila min farafin lasegin ka bɔ faransi don min e sababu de y'a to farajɛ ye anw bonya n'anw taamana ka na e kunbɛ bi an y'an ka kunbɛbaa kunbɛ maliden fɛn fɛn ye nin kɛ i y'a kɛ i yɛrɛ de ye Salifu Keyita ko a tɛ maa bolo ko a bɛ ala de bolo ala ye fɛn min dilan jɔn tɛ se ka ca nka ala ye fɛn min dilan jɔn tɛ se k'o ɲa majɛ dugukila a fɔ maa ye min b'a mɛn ne tɛ taa maa cɛ maa bɛɛ ko tɛ parce que tonda duma kelen tɛ parce que kadi ni maa cɛ maa man kan a jɛ jɛ maa saba denw wele fugari ka dusu bɛɛ ka kawo bɛɛ ka kawo ka fɔ ma ja d'accord de Salifu tatɔ ye y'u tatɔ ye ayiwa ni Salifu Keyita n'a ka jama tatɔ ye Salifu nana an y'a ye sa Salifu nana aéroport international Modibo Keyita la sisan Salifu bɛna taa so parce que an y'a fɔ cogo min an m'a dabɔ mankan kama foyi foyi mun don Salifu ye a ye signé patriotisme de kɛ a ye fasodenya de yira a ye yɛrɛ y'a labɛnnen don Mali armée ka tenue de la mais komi aw minnu ye Salifu ka radio Nasrawule ɲɛmɔgɔ ye mais munna u ma sɔn mɔgɔw ka gɛrɛ Salifu la pourquoi bon an yɛrɛ fana tun b'o de kɔ parce que an t'a mankanama kɔ Salifu ye laseli min kɛ min b'a dusukun na min bɛ maliyɛnw dusukun na a y'o de fɔ an tɛ pagaille kɔ an tɛ tiɲɛni kɔ an bɛ mun kɔ dans toute simplicité parce que degun bɛ maliyɛnw kan n'an nana problème wɛrɛ far'o kan vraiment an tɛ fasoden ɲuman ye o de la an y'a ɲini a ka kɛ ta dans la tranquillité an bɛ Salifu fo vive l'armée malienne vive le Mali que le Mali soit toujours prospère vive l'armée merci voilà voilà merci donc maliyɛnw ni nin ko n cɛlen an fana an sera ka mun sɔrɔ ka da u tulo kan o kɛra nin ye donc mɔgɔw ye fɛn caman fɔ bɛɛ y'i ta fɔ donc a yɛrɛ y'a ye ko kɛra nin cogoya la Salifu kɔni a taara donc a ka Nasrawule radio so min b'a bolo ani télévision so ni ma fili Nasrawule ɲɛmɔgɔ de ye kuma laban fɔ sisan a kɔni donna mobili kɔnɔ nin cogoya in na wa a taara donc an fana an bi ko bila nin cogoya in na an b'an gɛlɛya ka se k'a ka mɔgɔw wele pour que ka se k'a sɔrɔ an ka plateau sanfɛ ka se ka kuma d'an ma maa minnu nana kunbɛn ka se ka kuma duman f'u ye ka a yɛrɛ ye nin ko in kɛ kun mun na k'a to États-Unis n'o ye Washington ye a y'o kɛ kun mun na ka se ka a kun fɔ mɔgɔw ye donc an ka ɲininkaliw labɛnnen don ka bila an bolo wa an b'an cɛsiri kosɛbɛ hali bi walasa aw minnu tɛ kunbɛn Ouverture Media la ka se ka aw lanisɔndiya waati na sugu bɛɛ donc nin kun ye nin ye bi don in na le 24 novembre plutôt 2019 an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka jamana in suma ala ka Mali k'an ta ye ala ka jamana in ta ɲɛ mɔgɔ mɔgɔ ka laɲini ye Mali ka se ka bɔ nɔgɔ la ala ka bɔ nɔgɔ la merci à toutes et à tous et que Dieu bénisse le Mali